So anga lava show na faile fa ata ona susu. O ia o se tangata na whaasawi na Amerikani sa le susu. Maua ia langona le whaanga etia, o lo o ia mafuta pea malona ainga. Ma ia wa aia le tuptupua e o whanau ala na whanau. O e le vau le whalima ma le ono iwa tausanga o lo soifua. Mai le i whaia se wha ata o susu i le lua tausanga taluai. Ua o i lau taimi, wala au le o walu se lau, lua fitu o lua se lau. E wha atulanga ai lau wha ata o susu i le aso, e au noa ma se tutongi. E ta tala mātou i aso lwa i aso ma le aso nai, e whai ai siaki i le manukau super clinic ma mangele. O le nalua sifulu minute e whai ai le wha ata o susu. E ma whai o na wha asao ai lau soifua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e wha ato tonga ai lo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Now for another wellness weather report. Winter is set in across Aotearoa and there's a bit of nasty stuff around. We could be looking at a few gusts of COVID-19 and flu mixed with fronts of other bugs and viruses. To stay well this winter, mask up. If you're sick, get a test and rug up at home. And get your vaccinations. Back to the studio. Sounds chilly. Do those three things to help stay well this winter. Go to covid19.govt.nz. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. Talofa lava pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia mai se fo i o le sila mai moa le pa ia mawalunga o le tātou o tunuu le nei fo i tai ao le asu tonai. Wa tātou toi wheiloa ia i lumo le nuu ai le o tua o le nuu. Wheiloa i fo i pu e o manua ai le o pu e o mala. Talitonu o le whaamboe ma mawalunga fo i ia le langonda. O lo whapena o le manuia lo tātou o tunuu i tafa o fia o le lalulangi. Ai ba se fo le nei tunu o New Zealand wa vea mo tatu ainga lona lua mo le to tele o le paia o Samoa. Mai lava i le motu i lunga i matu i asa i o lava fo i le motu i saute o lo manuia Samoa.
e lana whaatufunganga ia whapena fo i lana sa iringa malo. Ile nei fo i atunu o New Zealand. Watalo whatuai mo le nganga whaalalo mali tātou ofisa au tū whaasalalau i manu kau nei au ki lani New Zealand. Le siu fongo Samoa. Le Radio Samoa sifuru lima i vatolu a moi au ki lani. Ia male toi e whaua wina fo i male amatalia o lana tautua e pei o na masan iai. I le tātou pole kalame e lau lavanga ngana. Savea mo le Tanoa Ava i le aso to anai. E tuli au pū. Po whea la le tafo le larulangi alo. E mai moa ma sila mai moa mai ai. Ia ma whaafonga mai fōi. Ia whaatalo whaatu i ate. Oe whaamu mwelo. Manuia oe ma sio ainga. Manuia oe ma lau atina e ma lau pisi. Nisi manuia oe. Ia ma lau ngā luenga fōi. Ai moise. O le aitau malele ma le tautua whai pēa a Samoa. I le alofa i o tātou tangata. O lo tātou tunu, mamatua o ainga, o lo o whaamuri mai i o tātou lau ele ma lau whanua pele. Aloha fua tai au ua maua ai lao masula le alofa mle anga le lei o le tātou tapa au sili le langi, ia ona o lana wha malunga ua tafi e sea ai au vale o le soifuanga nei i whainga tā. Malutia i puava ai mapu pea i whangalele i le alofa o ao alofa o le tātou matai sili le langi. Le whai ua tātou toi pe nei e le nei tai au. Le polakalabe tasi lava i le vai aso. Ai tuli au pū pea whawhetai a te utau. Ta mam tina mātutua i lau tau fo i te talo. O le pa ia i ainga o wōma e masani. A maise le lau tele o le atunu. O le ngā te New Zealand nei whapena fo i Australia. Ia, ma lo tātou watunu pele i Samoa, tuila ma manua. Ia, ma se fo i isi atunu o le lalurangi. Amerika ma Europa, o mai pea. Ia, autou i meli, ia, ma se fo i autou whaamrianga. Ia, ma lautou tāpua inga i lea soto nai, ma lea soto nai. E nofo ma whaatalitali, po le hale taimi e tātou te amatai. Le kako sau nginga, ia masani e lava ona e se foi le tulanga lo fatalitali e le atunu o ha foi ni mata upu o hani me lo tula mai le ngate le tula fono fa pena foi i tulanga ngā luenga o hatina e ia mase o sa ilinga malo le tatu tunu o pulenga fa i tu malo fa pena foi i pulenga le dei tunu u ala papa a oi Samoa New Zealand. Swingo tu la fono le taimi ma le taimi ina ia ma fai o na vasanga tusa ma le soifuanga o lai Samoa le tamao ainga ia mai se fo i o lana tautua le na fai pea o le sao Samoa lo lalam papa au ia tunu i fafo o wa amanda ia nei e lana fionga le tamai tai paremia o Samoa i le malo filifilia tofia. Yo, ma whaafitai ai i le sao Samoa lo lalam papa au i whawhi. Le i whaia mua sista i tai. Yo, le i whaia mua sista i tai lana whaafitai a Samoa. I atu nuu lo lalam papa au ai i whawhu. Ia, malana ai tau malele. O le ua i loa i nei. Ma wha maunia, ma wha mawina le nā nganga whaafitai o le tumai tai paremia. Ma le whainga malo phone day. I le sao Samoa lo whai atu i atu nuu i whafo. Ia le nā, ta otola i e panga, alango tonu fo i le whaafonga tāpua i le atu nuu lo tātou vānu nofo. Ia, a wale tā whatolu o Samoa, i ona tulanga whaalupe, o pa ia mamalu whaale malo, pa ia fo i mamalu whaale anga nuu, whaale atu nuu. O pa ia sautua whawhafa o Samoa e le toi au talaina se whau o manea. Ai sea, ona ua so o le ngafa o Samoa, i le ngafa o aloli. Ta lolo la pa ia i sa ma whainga, ia, a wale usonga ia tu mua mapule o tama ma ainga, ia whapea fo i ainga ma tama, ia e te nane fo i tu au ma la tau ainga le taima le waa o fonti, o tama le malua tele ma to o le whale ula, sa ole ma sa leo mua ma le launiu na sai lua, ia mai se fo le tapua inga le motu sa ia tuila ma manua wa ia le sua ma vai fanua fo mai tu langi sa ole ma sa le umua ia mai se fo o le fale ngafulu ma le launa mutasi ma le nofa ma pu ia to tuila ma manua le tu mua le motu fatalo fatu ma lo se fu ma wil nei tai au
Ia, ai matua le tuu ia tau tau lau whainga luenga tutofi le tua I whata whaita ulanga fia. E le ngata I New Zealand nei Samoa, ma le Pasifika, ma so se tafo le lalolangi. Ia, olo o tala whauto ai ia le au whainga luenga tutofi le tua. Ma lo le ngā lulue, ma lo fo le whano no manu I le tua. A wā se manui o Samoa I tawhai fia. Ia, mai se fo le dei atunu ma le tapo inga ma malu o lo tato atunu. I lana whainga malo fo I Samoa, fio le a fionga le malu le malo, ma le masiofu fa pia fo I ia sui o le fono, sui to fia, ma le whalitua, e te nane fo I le fio I le fionga le tumai tai pare mia to fia, o Samoa ma filifilia, ia, fionga le sui pare mia, le fonga of talai, ma le sui fonga of talai, le mamalu le kabineta, ma le ainga minister, ia e te nane fo I le lai tu o le mauta, I le fionga le tiktai o le tua ngai, e sui tiktai e mai se foi o sui usfono umo le pale mene mamalu o Samoa, malana fono us, fatalo fatu. I le nei foi tai au, malolo soi fu mnuia ta lolo pa ia, o toatu le fatu ai ngatausi e tu mua mapule, fa foi fale o polu tutofi, o le lato fatu ai ngatausi le na. Fatalo fono nei tai au, pa ia maulunga foi o tamamtina matutua, tua sinsina whaaftai lau tū tāpua inga, e o mai fōi I a whaamatalanga, I lai te mamtina mātua, e mai se fōi le teimi o te asiasi a tuai. Ia, a wā le vai o le ola. Ia mamoa le awanoa tātou te lulu lima ai, ma whaatalofa ma whailoi. A wā le tele o teimi na ono tau silsila mai, ma wā whaarongolongo mai. Ia le moa le nā, lau ma le nā awanoa le lei tātou te Mili tino ai mo mili ala fau ma whaatalofa fo I loutou mamalu. Ia, ma whaaftei la utou whaamrianga ma utou tatalo, o lo o tapu I ai alo ma tama whanau o Samoa. Mo la tou whaiwalo Filipa, pe o le vao o le sami, ia whapea fo ia le vate tea. A lo whaaftai la utou tatalo whai pea. Mo I mātou nei, ia, ma utou walo ma whanau o lo o ngā lulue. Tau singo ainga, tau singo le kalesia, o le monotanga I Samoa, o le aitau malele, ia whapea fōi, whalawe lawe whai o le tātua tunu. Se mau whalawe lawe. E kai oki a ka ngaka, kai lua aso ma oki ka ngaka. Ia leo le nā. Ono o Samoa mala na tū maleanga o le lofa whasoa, I lona tua, o imbai a whafola fōi le whala le tunu. O I tātou umalawa e tau le ngafa le diusina. Ia ma le ngafa lava le nā e tasi o Samoa. Po whea lava e whita lolo a I ei le aturu. E tū mau pēr le nā nganga. Ia I tātou. O le alofa. O le asio singa o tātou ainga. Ia mo whape nā o na tausia. Ia le vānu nofo ma le vāle lei le vātu puia. Upu lava I e lema. Le ma fai o na ave semolo o mawhau I le tuputupu ai. E na o le lua lava ma te tusi o le... Na le lua, o le whainga o fia ni spela o le upu, o le vi a o le vā. Ai o le matua tausinga tā, o nā tamai ma te tusi lo tātou. Soifuanga nei ma lo tātou vāna nofu. O le makua kaunga kao ngā kama I upu. Ma le ma fai o na tātou tausia, a le whainga o fia ia. Whatalo foi mauta ngase. Ia po o mauta foi malawa lo whatau to lia ai le to tele o le tātu kutinu. A mata mai ta mamtina mātua si o le tupulanga televau si o lava I se u pito I titi. Ia ono o ngase ma apu si o to whanga. Ma whaatafa ua whaatau to lia ai. Ia o le tatalo le nā. Alofa gia le atua. Ia pa I atu ona au whaamawhanwhana. Ma ona au wha malolo I to wha fosia lo to malosi lo to sifua wha tino I ngā luenga mo to tiute to ave masani ai ono tofi ai le tangata malana ia o le te talo le nā Savea nei fo I tai au a foi fo I wā whea mauta malawa wha pe fo I nuu ma fio anga ma kalesia ma I tu malo o no le wala au pa ia le atua to wha mali a suatu vai malu I puenga o le tiute le matafa I whaito o tasi le nāro tātou tama I le langi. O ia nā te o mai, o ia fo ina te toe ave ese. Ia,
asu atu vai malu I puenga ma mori atu fa maisenga ma fa mafanfananga ona o le pule tō le nā le tua au mai toi ave ia o le mua e le fuatia o le tau e velo le maninoa o le maa foi e tongi fa tō le moana o le tae le apoia o le pulu fana e le alofia o le fina ngalo fai tō tasi o le tua e fai le pulu fai le moto e fa ta fea pulu le vai ia o le ala le nā e watuai le fa mafananga foi le nei tae au ia mali e ilo fina ngalo e le pule sesi le soifuanga nei e pule lava le atua o le upu fa balosi le na fa mafanfana ia te o nei foi tae au nisi ua toi tonu ui lau whanua me ele o au kilani New Zealand nei o le whai to toa lea o tangata uma e malanga mai i le nei fo ia tunu ia atalo fatu malolo malanga manuia malo fo i le lato i le tai ma le lato i le ala ma le lato i le ea ia i lo tau lava papale fo i lungo a wala tele vavave o le ea o le sami fa pe fo i le ala ia o fio mai i le no fuanga nei i au kilat o le fo ua tato mua le porkalame Savea ma le Tanoa Ava mua le tua le nei tai au tau mafa sa ipu tali fo i ipu o le tai au i le whaafonga tāpua I mai le atunu. Ia, ma nisi fo lo o fo malanga ma tu ua fo ele o New Zealand ei ma au kilani. Whaamudui atu le whainga malanga ia tau nuu ma le manuia. Ave sea le atua ta ngutungutu le ala ma le vasa ma le sami. Ia, ma le ea foi ina ia tau nuu ma le manuia. Le whaaboe ma le whainga malanga. Po whea lava le atunu, po le toi taliu atu fo I Samoa. Tai atu oe ni leo po e ti e fo le ki poki I Samoa. Ia wala ia la ngaro ura vale. Manuia tele le whainga malanga. A whai fo I o toi taliu I Australia. Po le malo tele o Amerika, Hawaii, po whea lava. Ia, whaamanuia le atua le whainga malanga le so tonu manuia. Ngai fo I ma whailoa I ma ainga wo me masani o lo whaamuli mai ma whaatalitali mai. I lou toe taunu watu I whanua. O lea tātou wo e tale pese, whaafeiloa I whaapitoa tua I a te oele nei fo I tae au. Ia, o na se e mai lea, sa ili se avanua tātou te tala noa tuai. E le fionga le aloni, almane mana tainga mana, le G-mana wholesale autos, ia ma le au whainga aduenga. Ia ma whaile fo I le tautua o lo whaatino o wafole au unanga, sa ilingo se ta vale ina dei fo I vai teimi o le tausanga leo a mata no luluti le tau malulu se bea mata ngā tele maleanga le peo lau ka vale leo wala la i ta maiti malfofine le ta vale o leo o tōti munga o le anga fo I aso ia a leo la ua pangatia o ele wala li taliu mai ta atu tala noa le fionga le halori ia wasa ta vale mo oi male a inga fatua tuaina I le nei teimi fo'i o le tau malulu I New Zealand. Talofa lava. And kia ora, warm Pacific greetings to all our listeners around the world. You're listening to the voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland. It's Savea Pesta. Tamare Lua Ali. Siuli Al Harrington, Tangaloa Matua, Tangaloa Tumanuvao Labea. And I'll be here with you with the Tanoa Ava program until such time. So, welcome to the program. Talofa lava, fio maia, ile mauta nei.
Na whawhiwhianga mai le au whai pese a tamule tia maa mai toa mua. Le pese tua i ale na tawhia lele atu ea. Ele nei fo i tae au ma whatalo whatuai i a te oe pēr whai o e lungo le ala tele i a mana tua. Wa amatana le anga i ale talo le tau i nisi vaengo le atunu o lo o whapenao na malosi i ti munga i whawhtaile nei tae au i na langona luti o le malulu. Ia aono wa ia pēr le matango fio le sulu o la. Na ole maingi fo le pe mangiki le kama. Ia le ala le na. Watu e fo le fautuanga male alofa ia te oe. Mai le siu fongo sa. Mo fai mari alo sa. E le vape o le uvai atu lava e fai mai 100 kilometers an hour. Ia na e tau tutu ale vape na e tulu se lau kilomita le sau le tu la. A ole matua timunga mase se e ia le au bala. Ma pisi fo lunga le wala. Mana tua. Ya, pui lo saunga le mu. Ia whapena fu le saunga le mu ma le soifua maloloina o nisi tangata e lunga o le ala tele. Ma ua lava le vale kasi. E lua loa vale i lunga le au wala. Ia paula na o le mewhai. O fuki ngā ulu ma me o fusuanga i whai lunga le ala tele. Au e te popole fua pe a kui maile li mor kangaka i ake. Oe, tu lau watu le whafonga le tunu. Au wa me o tamai whao songa le nā me le pola e motu i tua. A le la o soi malo fe i le tae au po e alu kuli e alu ngi ka vale ia ma e tau ma fai e fa tupu se fa leve leve alu fa tuanga le na o le fa ma walo taibi le lei yo a positive energy e vai na me leanga ia ma afiai o le tula fono ia e tau na lava papale ma le ono sa i le tae au fa talo fa tu lunga o le tatou apio folinga le tātou Facebook page al Radio Samoa ma le Tanoa Ava. Ia mai se foi le tātou YouTube channel i le toa tele o tolo mafuta mai le tele vaenga ese le tunu nei New Zealand. Ia e whapena foi le tātou o tunu ui Samoa. Whatalo whatu ia loimata Mokoma, a lo mai mo mai nai Seattle, Tacoma, Washington. Ia mauta umalava lo mafuta mai na. Whatalo whatu ia lupe matasila le sana alala. Ia, alole le soifua maria, pe foi i sia tongiola, o lo mai mo mai i Amerika. Ia, pe foi i whaale loa, pola malu, ta alofa balol soifua maria, fili sa dele, ia, pe foi i tili sa tele, o le tamaitai o saini sua, alol soifua maria, whaaftaile mafuta mai Darryl la moa. Ia, a mai se foi il te mai tai marina matautia
lo o mafuta mai me le pone I Ausitalia, talofa lava. Margaret Winterstein, malol soi fumanuia, o Penina Sua, talofa malol soi fumanuia, whaaftai ni tai au, tātou whelua I fo'i John Mao, whaaftai lava le mafuta mai Sopo Enesi, tangi I lima Caesar, le ala I tango moa, talofa malol soi fumanuia ni tai au. BJ Tuau Pepe, o toa lotu, ia whapea fo'i la tōlo o mafuta mai lunga o tātou YouTube channel. O Malu Sipaia, Elaine Fruend, o Laupule Tupuola, talofa mbalo soi fumanuia, a whano, tunu vasa, ia whapea fo'i whonga lele a da, malo soi fumanuia, alo whaaftaile mafuta mai, o le sunga ia whala mose, whaaftaile lava. Ia, le nā. To o tira o tu e alua le aso nei o lau tu suafa ai vai mai lava o pipi ia tu ile me le lima fo le lima tua ona lo le ala o mafu fo watu mo o to ia ma fa afta ia tu fo I lo to mafu to mai le nei tai ao ia ma fa mo o lo man via o e mo si to ainga ia ma malo longa fo wa ma tu le wa so to na I tato as for rele I America ma tu o le o tato ma tu tuila. E tu tonu a kolosi ele leino le international dateline. Ma le alau le na le se senga fo I o tātou. Taimi luas fuma le whai tu lae vave hei tātou. Ia e tasi le aso. Ia e whapenao na on solomuri mai ei ia tutuila ma manu a whapena fo I le malo tele o Amerika. O si vaenga si o ka le tele I o mea la tupu. La tātou talanoa I le nei so ai maise foi o mea sa tula I mai I te tonu o le mau te whono ma le palemene risi o whaamsinonga o fau watu I aimbo le vai aso fau I maisi vai aso lo o lumanai a maise o whaamsinonga lo whaangasolo nei I te tonu o le tātou tunu o le sola I le tau le tu lai lua o le amafuta mai ai ia le tasi o fionga I Minster Mr. Io ngā ruenga malamanuia ma pisinesi o le fionga. Ia whamuina le atinu so ialo Wayne Fonga. Ia, ele tu tau whailo le nā fo I te mali I ma le nā au ona le atua. O lea ua tofia I le Minster, le tofi Minster. O lea fo I mata ngā ruenga ma le telo mata ngā ruenga lo I lalo o lana vava ainga. Ia, o le a mafuta mai le so. Ia mawha manino e lole tūlanga. O le pepese pea o le isi au vale. E winga I le vaalele a le atunu. Le Samoa Airways o ana ai tālafu. Ma le su e ino ana tusi o tupe maua ma ai tālafu te tele a le whavalele o lo iai nei. O lo tau mawhai le malo e fo mali. Ina ia whaola pea le tātou company valele. Ia manisi o fuafuanga lualu mao pe whapaanga male toi au mai o stato vale le fou I le lumanai. Nanga le pepese la whamai ia le atu toki le atu nul se lau valus 4 miliona. Au te matuai o uofo le tau le whaalongo le leo o tau talinga. Wa oma negotiations ila sa lus fumale wha o me lena te atu nei. Ma ua ta oto ai I lango tonu ia le unga a le valele. E whafoi, e le to iai lava seisi. A whai unga le malo ma le kapeneta e whai mari lie. O le a o ma ua uma na whafoi I le valele. O le salau valus 4 miliona lena iai. O le konkalate e toi tutongi e Samoa I lalo o nā whiongainga pe a whai e toi whafo I le vaalele e au noa ma le whaonga ina. Leanga o le vaalele na mai I lalo le konkalate ma tu unga na whaia e le malo tu le epa I le pa inga le nsfumareono. Tilo atu le malo. Oi, ai, e matua tinga ina. Aisea, whai o au lape o le konkalate. Whae o le matua o le vaalele, I lona teimina au mai ai. Ai ana toi pau I o le malosi o le vaalele na lele mai ai Europa. Ma saulo tu wailo I Brisbane. Sei wha manino wha maramlam, langa le tōtele o tōtele fia whalo. Ai masi ale o whai porokalame ia mai Australia.
Le por kala mea lea le ulungali I lea mai nai Sydney po se mea whapena. O lo o pepe se I lava masasa le ulu le nei mata upu. O le solo whanua ua mate. Whaalongo le nei. I le whaatala noanga ma le fionga I le minstai le so. Wa umala feutanga inga. O le se lau valus fulu miliona na. Wa ivas fulu pasene. O le nā tupe ua toi whaasawina mai ina ua uma. On the fire negotiations, ma whaatala noanga, ma feutanga inga I lalo le tula whano. O lo au mai ele pui puinga ele ma whai o na whaalawi loa, whaalawa I tele. E o lava le malo. Nyo. Ele ma whai o na whaai loa a toa iai. Ia taulumanga o na fo I feutanga inga sa whaatino. A whapela o le se lau valusful miliona lena tuu. E toi tutongi e Samoa. I lalo le whenga inga tuwai lea sa iai. I le whaonga ina o le waalele. 90% of that 180 million has been saved. A tango la e fika le se lau ivas ful miliona. O le se lau valus ful miliona na. Pasalope o se mea le se lau onus ful fa miliona. Yoe. Wa sefe mai. Wa le toe tutongia ele malo o Samoa. Ai tutongia le tātou se leni. E tutongia le tupe. Langa o le whenga inga wa umana whai. E le whaanga ina le waalele. E toi whafoi. Whai o le matua o le waalele. Ea ma le vaenga muli ale nā le na mai nei. It's an issue, a very important issue, and it's a fact. We will never compromise the safety of the lives of people that would have traveled that plane. Au mai, ele pasia, the certificate for service and safety to travel. Le on tala na whapupu watu whapena. Ele ai la se lau walu se fulu miliona tātou tongia. Masalo pe tātou tongia, lava se mea po, se mea I lalo I fulu miliona po se mea whapena. Ia e whai lava. Ia e, malesi me o lea lai o na anga I pea o tau ia. Ma o tau mulimuri atu le epa ma le whainga malo le chapipi na ia wha o ngale valele. A o le whea vea I entangata e la uai mea ola ma la uai ia meo kago ma meo uta. O le si mele ua mate tuina nei. O le mana onga leo tangata ia sa whaia la tau sea ma shareholders I le valele. E le pae inga wa tuana I atu. O lo o iai lo la tau manonga au mai le valele whaonga awafo ia. E mawai tupe shareholders ina iai. A o tangata nei. O tangata o mai au yo le pito lai o. Au fiai mo tu le epa. Lala na e leo na whamata osia tu whapena le mea. O le mana onga ina ia au mai le vale le tu sa lava pe le saunga le mu. O I la se whaia le mea le ape atu le mai. Ma la vea se vale le lumana. Te le whaia tu te mana o la vea. Ai o iai le wha maoninga. Ai la tau e pasia le Certificate of Safety and Travel. Air Safety. E lea o ngāre valele. E apea tō mali. Io, e lea o ngāre valele. A leo ta oto mai tua na Malaysia ata o lea itule nā. E mana na o lawa au mai. E wha au ngā. Leanga o shareholders nā ua ta oto wa motu o I fo I malato tupe maua. I le taimi lea ua malolo I le valele. I rest assured. O lea so I le talandoanga ma le fionga I le li I minsta o valele savili. Ale atunu. Ia, o lea whailo I le atunu. Le tūlanga ta ua tele. O lo iai pēr le tō whā I le malo. Ina iai se waalele a Samoa. In due time. E iai le taimi. E whaatino ai. Ia, ai, mo le taimi nei. Ia, o le tau mawhainga lava. Ina ia whaipa anga manisi fo I o whawalele o lo o iai lo lātu wawanoa. E mawhai e o na tausia le wāleo whe malanga inga.
I le vāo Australia, ma Hawaii, o Fiji, ma le Pasifika, whapea fo I New Zealand ma Australia. Ia maua pēr le awa noa, e wheo I ai o tātou, ngata me whetā aloloa ai, I lea taimi ma lea taimi. Whaatasi ai, ma le toe, sila le toe whatuina, o le iwi tū, o le tamau a inga o le atunu, uiana tangata tā whawhao, ma mai mua mai atunu I whafo. The tourism industry, or the tourism authority. Na lale na, se mawhau whau nei. O nā le, ata. Pea au tilo atu I ai I talanoanga ma meo tala le whaavaya. E saua upu le ngutu le tangata I whavalvalea. It doesn't make sense at all. It does not. Mata I lau porkalambe na e toi nofo le ma oe tango assess and evaluate what has been said and what has been expressed, because there is no relevancy in that statement. There is no element and substance in that statement. Wana ni me foi nga pu sa le nau mo watu. A o ka ngaka ora ve ai na ve angai. A na no tu o lalo. O le tau o le na. Tele o tau sang o le a fo o le ngal wang fa sa lau mo yai tonu o a nga fa sa lau. Tasile va nga tau o tele. Na no fa manda tu alu tilo lau por kalame. Ona e to alu la yo le pe o le tu mo fa at. E te ao o mai ai I le tau o tele o upu te tau talai ma wha soa ma wha lele. Ona e mana ma lama la I le I ai. Ia ma to e teu ai so fina ngalo ma so manatu e na ia wha lele ia hatili. That is self-evaluation and self-assessment, and it's done over broadcasting schools for so many years. And it's all due to perfection of your style and who you are. We te tau whate taifua oe. I le stangata, wa le situ la whono tāula nā. Leo presentation malau moli malau kiliva. I le tau whate taifua. La nai tā uai tele. The self-evaluation and self-assessment. O le fiso sone atu le nā. Ina ia wha le lea I fōi. Ia le nai tū o le ngā ruela. Lenga o le nā fo e tau tuai ia le mamalu lau tele o le atunu. Mai la tō fōi, a lo fia e whaarongolongo ma tau muri I a te utau. Pe o le tu alalo le nā whaare uso I le tātou ngā ruenga. Ngalo an se misi se peti ta alo whalava malo soifua manuia. O le oirisi uso lea. Sau ileone le apai ta alo whamalo soifua manuia. George Kinniselli. Ya malau pule pi tupuola alo le soifua manuia le nei fo I tai au o le fa so longa o le nei vai aso ia pe ona sila ia ile atunu o le matautia o fa msinonga o fa ngasolo nei lua te maitai o le HRPP fai pule te maitai HRPP wala molia le fionga ele si foi te maitai a fai pule o le malo, to mata Nora Leota, yoi. La molia, li ma le manu ma sapoa, ia le nei fo I uso a te maitai, o le faipule, o le uso te maitai faipule. Wa moli le mauta, ma apili le fai unga na fai al fai msinonga mawalunga. E au fia hai ia to mata Leota Nora, ile sui te maitai whao popo le mauta. O le vela le feita ia le vaenga le tolua. Ona o le wha pēr mai. O la ua o sui whao popo I lalo o le pasene e sfuru pasene. A o le ota to mata. Nora. O loo au maia I lalo o le sui whao popo alo ia e sui tūlanga I le fionga ia le ota tima o whalea lupo o le HRPP lea na wha mawai. Ia la tātou wawa ai matalia lupo o maunu I le nā vāenga langa le walo tea le wha msinonga. Ia mai le toyo o fōila I eisa o wha mtalanga. Lona lua o wha msinonga.
E le ngata te mai tai o le HIPP o lato molia ia to mata le o Tanoa. Ai, o le tangi fo i lea le HIPP ma le lato whaafale tui whaasanga lava i le te mai tai, ma le whai unga lea. A wala fisili lau tu lai mai. O whela o iei le vā, whiawa tai, ina ia to tele tina ma te mai tai tonu o le mauta whono ma le pale mene o Samoa. A o leo o isi e toi mori tai, lesi uso o te mai tai. Ina ia kiki fafa ma le mauta. Ave ese mai tonu le mauta. Ele o se winga pa a lea e a tangi ai. Le matanga tele. O se le ngona loto leanga. Ele elea. Polo kiki leanga. Ana alo lofala ele sui te mai tai. Le fafe tai le tua leo sao mai. O leo toi titi a se fulu sui o te mai tai. I to tonu o le mauta fono ma le palamene. La whao e me mawhau ia I fisili la leo te watua. La whao I tau te whaalongolonga uma mai lava. Awal por kalamele nei e whao. E fia tele ia papastui. Ia mole la whao I vaenga o le itu o le mauta o lo anga. Ia le malo. Whaatasi ai ma le malo. Ia mole tō tele o le atunu. La tau te whaalongolongo iai. Awai manino ma mala ma lama le lei. Vaenga ese o le tu la whono. Whaatasi ei ma mata upu o lo mori te iatu. E tau wha pula ma tau wha manino. A wā le nofo sila fia le atunu. Ina awa nei wha avale ina. Ma e se e ei la ia lea. Ia I le malu o le teitai au. Ai le ilua. O le matua pongi sa lava. O le mea o iei la ngono tangata. Awa o le mea lo te whatua nei. They will never be able to accept or concede defeat on the 9th of April 2021. Lema fai. O la to wa talaia o sol tu la fono soli fa vai. Oina faia I unga. Oina faia. Na mai le famsnonga o appealing. La to va ai I le fina unga. E moni na whaia le whai unga le nā. Ai o le whaamsinonga lava o apili, o le whaamsinonga mawalunga. The highest court of the land has its final call. E umai na. Nanga leo sila fo le whaamsinonga ia. E ai mea siliona onga ma le matautia. Sa whawhau mai tua. I le teimi na tau sa ili ai se whainga malo. Ilo nā soivo a perila. Ioi. Na whaatonui na ai, ma whaatasina le fionga I lea malu o le malo. Ina ia whaalea o ngai na ai, ma toi au maia. Whai seisi whainga palota lautele. Lua, whai le pongi sā. Ia le teimi na sainia ai, ma momoli atu le swafa o le tumaitai. Ia manuali, o ia ali maleman. E whaato ai, le luas fuluono choose. And 26 to 26. Whaleo ngai nai la ia lea. O le amalenga lea o le malo. Toi tu watu malea vanoa ia te utou. Fitu aso tātou te whale ai ma whaile tautonga I lea lavas. Aia. Contempt of court. I le whaia o le nāmea. Ai watu le whaatonunga. Ta puni le whalefono. Ta puni le whalefono. Awa ne sau sisi se whaatautonga. Nā le mena tūlai mai. Whao ngā le principle of necessity. Le ala la le nāna toita ngā I mali liu lole I unga o le whaamsinonga. Sila tuto ai le mea lea. E te tau o na whaia mamana. Ia le whaavai o le malo. Ia atoa le fasfulu lima aso. E wheiloa iai. Whai leo le tonu ina. Wai whai loa iane. Wa luas fulma le ono, le luas fulma le lima. Wa fio tuala I o, I leisi tu. Mea lai tau na whaapula pula. Whaapula pula pea. Nai lo o lou tau pe pese pe o le soli tu la whanuma le soli whaavai ma le a ea. Lei ma se mea o wha le tonu. La le mea nā leo na whaataunu uina. O na ua leo susta I le whaaiunga le whaamsinonga. O e wheiloa I, matalo le fono, le pale mene, I le fitu aso.
Aia. Alo atu le whaatanunga I atu le epa ave o le fionga lea malu le malo. Wana paule nao tangata lo sau le whaavaina te whaatanuina. Ma whaatasi na le fionga lea malu le malo. Ia le nala ia. O tau whaafonga mai ai. Alo whangia. And that is the whole background of the case, my brother. You know. Ia, na ona whapena atu ia te oe. Ia, a walo si le fia. Whaalei loa polo malu. Malu se fua munuia. Mola si sanga polo tele. Talo lava. Lili se misi. Loretta Lemby. Alo, taile mafuta mai. Elizabeth. Fepulea I Firo. Ia, sao e wha piniki to ia I vao. Sa o le vao ufangalilo. Talo lava malu se fua munuia. Ni te au la tātou o e tale. Nei tātou whaasalunga nei. Fo I mai sa ili lea wanoa. Tala noa I lea fionga abulianga tele susenga. O le li pule le nāma le uwhinga alwenga. A le tātou company le Henderson Cars. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Whawhiwhianga mātango whie sui whiwhiloi. Mai le siu whonga mātango whie nau te maitai. Marina Davis la u Samoa. E le tautua le nei mo oil siu whonga o Samoa, le Radio Samoa. Sulima I vitolu a moi au kilani. E na ua ono minu te ole o te ai nei. E le tu la etasi.
I au ki lani New Zealand fa mbolo bia oe malo ainga. Me se lo wa ku pi ko mane yo le talo le tau. Tai mo le lagi laisa popi le au pepe fa talo fa to from Canberra in Australia. Alo so from bia. Fa tai le mafuta mai Tas we go. Ya, fa mai dal sful mo le ono miliona tala le o tongi mai ile se lau valus sful mo le ono. Okay. Ese lo poko tes sa o le o fionga. Na ainga ta u le na mo le sila fia. Ya o tanto le to ngil se lau valus fumliona. A se me fa penapol se lau ons ful mal fa. O sefe mai o tupe na ale malo. Le ana ye le lalo le fionga inga le na. Toi to tongi tato le company na lisi mai le valele. Ya pita yanila o laui a nga pai laui a ia lea na lato fina wina le matau pule nei. Le fionga ia tuala o le fionga ia fatu a fawoo ia whapea fo'i le fionga ia taimalie a Charlie a Liki Westerland. O le totolu le na le o sui mai ia i la tau ia sa iei mua sa whaia le o singa whenga lea. O le interim management team la lea o tofi atu ei te ngata lawi loa ia la tau pisi nisi ia manisi fu isa iai i le company va lele le polisia ma le Samoa Airways mawai polo fiti ale Samoa Airways le telo tausanga watona i atu. E pei ona iai le fai pisi nisi ia e pule e yela na whare tupe. Tai mali e Charlie Aliki Westerland. O ia fo ia ona ia le company o le ava malosi o le taula. O ia fo ia stangata whai pisi nisi o ia i se whare tupe te le Samoa Commercial Bank. O ia fo ia o se whai pisi nisi i whaato angolo sa waile whai o le talo ma le moa. E lau whaasolo i pua. Oka, le tele o pisinisi. O le pisinisi faufale. Aliki Blue Lumber Construction. Fai awala. Ya, ele tu tau whailo le Aliki family mo natu. Fale o loa te tele. Kala fai ei e whaataunga ma tautua i nei le atunuu. Male lata. Ile 5 afe o ta ngata whainga aluenga. O loo whaafhainga aluenga le nei ainga. O le finangalo ma le tō wha le malo, ma le whiunga le minstalo ia i nei. Ina ia whaata moe, wha pisi nisi, professional business service mode, ia le tātou wha valele. Leanga o mea umaia le sa ia i le teimile nā. Nā o le titi e fua lava, free of charge, FOC, na lote mai tonu, o le saunoanga le fionga le minsta. Lea la o su e nei fo i tusi ta fefe. Lea, the books will be ordered of all the accounts, money, expenses, and from the year 2020, 2021, 2022. Au te loa tau sanga matautia nao le ati nei matu atu. Le lua felus fulu matasi ona i loa lea ele malo. Ia le tūlanga whainga tā male pangatia o le ngau a ato, ma le ngau a ano, ma le ngau tū lele ale tātou wālele. Wa tū ele to lele. Ai ei le tai au. E whasiringi a fo ele mafu anga le whainga pa anga le nasa a masani mo mele tu tei whā, tei lima, tei ono, tei 8 miliona le tausanga. A o iai ia le to whā, ia whatu, tielu, whauo e le pulenga o le polonsia po le Samoa Airways. Na maua tātou profiti i le tātou whainga a paanga ma Australia. E le ngata e le Virgin Blue. Ia, sai fo le teimi sa tātou whaonga i nai, ia le Ansett. Lale mena la iona tu. Lale mena la iona tu. Lea ni mafuanga. Ia, si tātou tilo lavala i ai. FOC, free of charge. O lono winga, o te tō tele o tātou tangata. Mai Samoa. Ai mai se nisi e maururunga o la tō whinga matawa loa i lea tunu.
Sa ke fua mo le valele. Yo malesi na le e fa le ka ko valele. Ai fele le mai isi tangata le malo le na vai tau le New Zealand mai isi fua valele. Dale me le uang ki ele le ka ko valele ma faalu i tupe le tudu i le valele. La le na ta u i tele la fina ngolo na vatu ma u mo foi le tau nu pe ona foi atu. La tusi alo i le fionga te mai tai parmia fa pena fo i le fionga le minsta ma le kabineta. Na u tau nu. Le tau o tele o le sila ma le tanga i le malo. Pe upu e na fai le te malo. John Kennedy, ask not of what your country can do for you. Ask yourself, what can I do for my country? Awane e silingia, pola se me mawhaiona e maua mai le malo. Matautua mai le malo i ate oi. Fasili oi i ate oi. Ala sa ngā luanga mwhaiona whai. E te tautua i le malo. Le mana onga ma le whanonga le nā wata oto. Ilo mā mea o le whionga te mai tai pāmia, minsta le kabineta ma le whainga malo. Ina i alo whangia, se awa noa le lei mo alo matama whanau o Samoa. Le ngata o e lo alala i Samoa. A o tama whanau o Samoa lo whaia lato pisinisi ma ta ape le lorangi a toa ma i tu e fia le kilope. E ma whaia ona lato tongi maa ma velo aso. I se whaaputunga tupe ma whaia ai. Ona a vea i tato. Public shareholders to the airline. Tato whai pa anga male malo. Wha mama a venga. Whai o tato sao mo tato sea. Ilo tato valele. Ina ia whata wina se valele mo Samoa. Ia na, o le tato sao la le na. O tato le fisiri le malo. I se valele ai whata ngofie pasese. Ale o tato wofo i natu. Tawala tu le natu si. O tato le ngona mo tato manatu mamanaonga. Ina ia fisosoani i wha mama venga le malo. Lafo mai sisi vaenga. Yo mātou tau au ina ia mawhai, o no mātou soala o pulu, ai whata oto mai e lau o whionga. Ila minsta ma le malo ma lau tau komiti whafoe, whatonu. Le au wala e whatino ai. Whai ngō fia i o na su e tama whanau o Samoa, lo iailo lātou la ngona ma le nganga le mea lea. Joint shareholding process, a joint venture with Samoa Airways over the government. Ioe, mara tātou whawa lele. Dai wawa aile le tau whai patsi mai o Samoa lo alalam papa au i whafu. Pe lima afe le sea pe se fulu afe, pe lua se fulu afe. Ile to iei se me tātia vale vātu le whaafonga le atenu. Nānu whai mai a, pick up e Samoa lo alala i whafu. Aisea, ala ua iai, me lai whatuai. Tō le tau whaaleanga le malo mana fuafuanga whai. Ma whau le lei. Awa mai le tō whāma le whautanga le nā. Wa aise a wala tātou te whesoso ani atuai. Ile tū sa, nā o lau tō whaaleanga le malo. Ai tātou te le ofo i nātu. Solutions, ni tali i mea nei. Ja, le nā. Tau so ni atu le nā. Malo whaasoa fo i le tamaita o Loretta Lemi whamai o tamatua i o ofo i nei tamaita i whaipule o lātu toi whaia nei tangi whaasanga i leisi usu tamaita i whaipule. A o le tō whafo i le te tai o le tūa ngai ma le lātu vaenga whaapu whai. I le toi oe toi mori tai i le nei ma tā upu e winga is tamaita. A o lea na whaatonu nei e tuila epa malana vaenga tamaita i o sāva vali ma whaatasina i le ala. Ia no mai lola ia le ingu le paipa a suengi me ai. Whaano nofo solo o le loe tina. Ae na o le au whaipine no nofo lunga nufo i whale ie. Ma wai i o. I le microphone e whaia lato lau. Not once na whaatala noa e se tamai tai i le naso. Ma sao noa whaapitoa. E winga i le tā ua tele o tina ma tamai tai. Ia, manatua. O le i whafo le komiti whafoe, whaapitoa o whainga palota, a le atunu. O le toa tele o le ngona mamanatu o lo whaalia le teimile nei. Ave ese ia le nase 10% o te maitai. O mai e tau wā mai e pei o na iai le tau wanga o lo whaia foe le i tūpā
o tane mamatai o le atunu. Nei tō pāwari. Whea nei la ona i pēo i nātu i whawhora 10% na ai le eiso na te unga, ai pa ui fo i lalo, i le 10% le na o le lima. O no tau sila le i ai. I nisi te unga o le au o i ai. Ia le mata upu le nā, i le komisi o whainga pānota. Ala tātou o le mous tātou whelo inga ma le whionga mulianga tele sing, mai na tātou whale tāpale le Henderson Cars, ai o te tau tino atu i ate oe. O vai aso uma masto na uma. Au te tuli mata ia talanoanga fo i malea ta mali. Walau si le fia fo i le tunu o le au unanga le whionga mulianga tele sing ma le Henderson Cars. Ia, o le tali fo i a mo oe e oe. Po le alawa, e mo alawa fo i le au wala e mawhai o na whaatino ai ia le au unanga fo i le whionga. I le e a mulianga tele sing ma le nā tofu i vaenga o le telefoni o le e mawhai o na walau i le oval se lau fitu ta stasi, oval se lau fitu ta stasi. Ia le o le nā. Mana e lau se vadivali e lato o le nā tu atusi le nā o le Tasi Ava Cavendish Drive, e manu kau, ia matala noa fo iai, ia wasif sosani mo oe. Sifuru malvalu minuto lewa te ele tu lai tasi le tautua mo oe si ufongo Samoa. Ona te leo le tu lai lua le so, pe mai ale tala noanga ma le fionga le min star, ia le atunu u so ialo, famuina, Wayne Fong. Tale tu lai fai le so, o le sia umalo fa loanongia. Ma o le fionga le na o le min star, o le matanga wenga o le si o manga, fatasi ai. Ia, ma pisinisi, ala manuia, ai mai se opuna oa fa le natura. Le fionga ia Honorable Tosul Sulu, Cedric Schuster. Ia le na, o na po i leo le tātou po. Ala uto fa fonga fo la ia i le tulanga. O mata upu ia e winga I whanua o le LTRA, Land and Title Registration Act lua whemalevan. Io, e winga I whanua, whatasi e fo I meo puna oa whaale natura. O whea o whai iai le tula whono sa iai, ia mana tua mo se whate te inga I tono o le whale vai maunga. Le whale vai maunga, mai le I tu ma lo le vai maunga, I tala whatai o a pia. O le tele I o lato puna oa whaale natura. Sa tele tau sanga ua mawai sa mawhaio na mua mai le discount a inga nuu mawhianga o lo o tū wai I a langi soifua I a po o ni puna vai I a ma ele te tele o lo mawhaio na whaasawili ele tise ma tūlanga whapena le sua vai tau mawha. Whela ua whai iai. A le ase tu la whano lo ta oto nei. A le afo le tu la whano I o tātou whanua ma le lisi ina o tātou whanua. Ia, se I tātou talanoa ma whaasoa ia I le tūlanga le nā. Ia, mo le nei fo I asto. Nai, le tautua le namba oin si ufongo Samoa, le Radio Samoa, so lima I vitolu a moe o kilani, ma Savea pesta, le ulua I ali I se yuli, I le nei fo I asto tonai. Wasili atu nei tangata mamai le fulu nei lo le COVID-19 fulu I vai au kilani. Ma ua tau wha le tonu ai ma le au nanga le soifua malu loina. E iai le tali tonunga o tātou tangata Pasifika o le amatua ia a fia tele le fulu I le nei tau malulu nei lo tau sanga wa mawai. E o atu I le lua vai aso talu o na whailo tui pui pui o le fulu. Fato a au ngā lea mo oe. Aua lai titoi whaatali. Tala noi lau fō mai. Ma whailo lau tui pui pui o le fulu. Manatua. A whai o tui pui pui, e le ngata I pui pui ai oe, ai whaapea fo I lau a inga, wō e ka le sia, ma le community. If you know something about gang crime, we need your help, not your name. Call Crime Stoppers anonymously on 0800 555 111 or search Crime Stoppers to find us online. Let's create safer communities. Whātauni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au kilani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiwa car road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ula vai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish whaiwa car road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka wia. Radio
Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo.
na o mai ni pua ngā whamalosi ma ia tu mau pea. Le fui pese le na Samoa mix o le te mira mutu lai mai ua luas fuma 5 minuto le o te ai nei le tu la e tasi le te tua ma o si fongo Samoa. Radio Samoa su lima i watolu a moe au kilani. Le Tanoa Ava ma Savea pesta ta malenangi i le nei fo i a wauni o le astonai. Le a soiva le nei o le masino yu lai. Lua afe lua sifuma le lua. Ia lea ua baua loa ma le ava noa. Ia e so tai ai i le tamai tai o Annie. Ma le sui fo i le nao le tato li pule. Le sunga ia Rick the Man. Ma le au whenga renga ale. Car for you, fatalo fatu Annie. Ma lo sui fo madria ia te oe. Ma lo fo i le ngā lulu e le nei tai au. Ia fa malo foi sui fo ma lange mai lau fion fo le nei tu lao le auli. Ia wala tala fa mo vo ia ngal wengo le tonga ia. Ia malo fa aftai lo tali mai. Ia o mo ai se ava noa e tala noa i fo ia ma fa so i le tu langolo ia le tautua fo ia le tatou fa le ta vale le car for you. Ia mai le vai aso. Ia saya ma fa sili ia le vai aso lava ia i le car for you. Ia le se vai aso e tau silo mai. O tele le mamalo le atinu o manisi fo ia atinu o faina o mai e lango ino fo ne fata vale. Ia wala vale le sua ino la to sa o nisi o malo le atinu o fain family ina fo ia na fia le to au mai fo ia pitila to sa vale ne ritaya. Io fai le vai sina pisiole o le mato fale ta vale nei. Malo. Ia o ia ni nai konkala te fau a matona o na whaatumu ia ma sui fo i le nei tai au. O ma ave fo i le finance company. Ia saya o le lipatia mai i le kafo iu. Ia le aima se vai aso silo lo ia ini se mato customer mo whaena family ina la tua palai. Ia wa matana na whatalitali isi ia o isi la o mawhaena o masu mai nei mato whatavale. Ma piti la tota vale. Ia a whaila vai ia se whatonai o le kotoni ai kālafu. Ia me whaina mata fsasoani mo e wasa i ringa o lo tā vale. Ia mawala na luenga full time. E fsasoani e lau apalai. Pea e benefiti fo. Ia e me whai lava na e vile mai le mata numera wili fua le over se lau lo fitu whaiva no valu. Ia me whaina mata whaauta tala tia te oea ia inga fua e benefiti. Pea whapeo tau sa ili se sa mo le a inga. Ia lo ia ini se mata tā vale o whaina tau mai. Ia o tato fo wili lava lo whaina tau no mai o ka fo ona o le tele mo fo wili walu. Ia e mese fo le tā vale le SUV e o ngā mo a inga i le 5 no foa ma le fitu no foa. Ia o ia ini se tato tā vale la i te o ngā mo le learner license. Ia mo i la tofu i lo whaila to deliver le upa po le taxi fo. Ia lo ia tato tā vale whale tā vale nei. E ma whai ona pala iesa tā vale. A fia mana mia le fsa soani o lo ia ni mātou numera vidi fua i le over se laulo lo fitu whaiva ona valu. Ia pese su mai fua i nei le kafo i u le 300 Grace of Roman Rewa. E ma whai na mātou fsa soani a trai mātou nei o ona sa momo o to umalava lo fia ma fia su mai a palaisa tā vale. Ia e foi ni se mato me alofa pe fa peo e a palai mamau mai lava i au kilani au sai o kilani. Ia me fai na mato se kiriva fuaina le ta vale pe family ina la o palai mai ilu malo maota. Ia pe te vile at foi pe toni atu lo pa se te suma ia e piti la ta vale. Ia mai felo ai mai foi ai te mato nei sa fa ia la o palai. Ia ole mato numero vili fuale over se laulo lo fitu fai va ona valo. Ia pe te suma ile tole se lau Grace of Roman Rewa. Ia pe whaunga mai foi mato free service on na Facebook page nei whaian tato tatanoa Samoa whasoa i foi. Le tau whainga lau apalai a whapea lava e inisia e inga nisi me foi mana mia me ka foi mo e apalai lo tava. Le ia whai lava mata whasoa atu mata tanoa atu Samoa wale le tau whainga stava le mole aina. Ia o le wha tu lava le mato pule mo ilato uma lava le mamalo le atinu o whaina langlango ina le nei wharita vale le ka foi o whai foi na familia ina foi to mana o to su mai sa ilita vale mole ainga.
Ia, Savea. Ia mastori poti pupuna le nea uli ia se tapua ia tule awan mon Samoa pe. Malo vatai. Ole o te mama ia tule tatele I tau mawai. Ole fa mai it's less than 15 minutes au lo silil tatu au le man Samoa. Luas fumale fitu ile fumale valu o tonga ile teimile nei ile talongo lo fatino I fiti. Ia mele swai me tau ole fa fonga mai ile tunu. O oi ani o lo tamasa avea foi ma kapiteni ia ma le li afa ia moke le tatu au le man Samoa le tele o tau sanga ua mawai ia whaftai ia me sile o lo manuia si o tua a ia whaftai mo le tali poti le nei aso whaasoifua ia whaftai lava manuia la so whaasoifua ia whaasoifua ia le na o si o nis le na o Andy ia o lona tama le li e o moke o se tasi o afalawi loa le manu Samoa ia le fo ua ve fo yo faya o nga fo yo le tatu au le sfulma le lima ia o le ua mau mai le tatu li poti le nei tai au e mora sila fia le tunu o le teimi o toi sfulu minute o lo tutoi o le ta'longa le na o le afa muli I le ma o le manu Samoa ma le tonga le au fili le nā tonga I le ta'longa o le ipu o le sailinga o le ipu o le simpini o le Pasifika I le tāwhawha le nā ia po ia mana tua o Fiji o tātou ia ma tonga ia ma Australia ia tārusia I le anga le leo le tua I mau le malosio nei ta mai usi mai le whaafonga o tātou telefou I le ngangana Peretania. In this update, a reporter in Japan says a shooting in the country is very unusual. Local media report the former Japanese Prime Minister died after being shot. Shinzo Abe was shot in the chest while delivering a pre-election speech to support a local candidate. New Zealand journalist Chris Gilbert in Tokyo says guns are very rare and extremely hard to obtain. It is a very anti-violent country. It's also a very conformist country. So it's safe to say that the public reaction is shock and condemnation. NHK reports police have arrested a 41-year-old man for attempted murder. Retail New Zealand expects retailers to raise prices around 6% in the next quarter as inflation bites. That's on top of increases already seen this year. The latest Retail Radar report shows more than half didn't meet targets in the last quarter, and 81% will be increasing prices in the next 3 months. Chief Executive Greg Hartford says COVID-19 continues to impact retailers, with a lack of foot traffic still an issue. Particularly in central Auckland and central Wellington, many people are still working from home and they're not getting out shopping. And there's a bit of customer nervousness still around the safety of getting out to the shops. A revolutionary vaccine could prove successful at stopping breast cancer in its path. A collaborative study by several New Zealand universities and science institutes has developed a jab which targets breast cancer antigens. 1 in 9 New Zealand women develop breast cancer at some point in their lives, and more than 650 die from the disease each year. Malahan Institute postdoctoral fellow Olivia Byrne says preclinical data shows the vaccine can train the immunised system to recognise and kill cancer cells in animal test subjects. She says they in particular want to see if they're able to kill the cells which have spread from the breast tissue to other organs in the body. That's news. Bullish Australian tennis star Nick Kyrgios has shed light on his evolving relationship with Novak Djokovic. The pair will go head-to-head in the men's final at Wimbledon early on Monday morning. The finalists formally expressed contempt for one another before Kyrgios spoke out in support of Djokovic during his vaccination saga preceding the Australian Open. We definitely have a bit of a bromance now, which is weird. I think everyone knows there was no love lost for a while there, but I think it was healthy for the sport. You know, ever since I kind of was almost the only kind of player and someone to stand up for him, that's where respect's kind of earned. In the women's final tonight, Ange Jabeur tackles Elena Rybakina. Queensland 5'8" Cameron Munster has been ruled out of State of Origin Game 3 due to COVID-19. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو.
O e whafonga le tautua mo o le siu whafonga Samoa Radio Samoa sfulu lima i watonu a moia kilani na utoi lua sfulu minute o le tale o le itu lai lua. E le wha mo le tau le itu lai lua. Ma wale avanoa e mafuta mai ai ia le fionga foi i le minsta o lele Sevilla le atunu. Ia maisi foi matanga alwenga o ala manuia. Le fionga ia whamwina le atunu a so yalo Wayne Fonga. Ya, a wafu se whataluanga le dei aso talo le mai atu ia le pasi o le talo le tupe a Samoa. Ai maise o le whawhita auri o le o whai pea ma tala noanga ale to tele. O e vai ua malama manino le iai ia le tunu i le fontanga o le nava ia so le palemene. E winga le va lele al tatu tunu. Ah. A wal popoli io e. Ia mana tuala, o leo iei leisi se leni leo whaanganga nei le malo ila na tala whaatau le tupe. Wa mai ei leono miliona tala. Leono miliona tala le na. Ia feso swani mua lava i le whaataunga o le waalele. Male i le whaataunga o le male waalele i whangali. O tau sila iai. Tāpunia whangali i ai o i whaiti a vea. O atu nei e lote ti a vea fia se full miliona waluai. Ia lale ua taatia i whapena ua tuufu ai moa ma paa. La leo wa stasi leo polo keti. O leo wa whaasanga tunei le malo i ai. Ile au maia o tangata o kika fo inele e tau o forensic auditors. Tamala ia umale malama o isi o kika fo ia maisi tu su e tusi ele atunuu. O tamanei they go beyond the borders of auditing. E tilo. I transactions e uma. E o lava i computer ma mea manatua a e tango delete se mea ma le computer. O lo o iai pea le memory le na. Ma o memories la na e mawhai o na toe te tai ma toe whaola e tamasa sao nei. E wa ai i transactions ia po o ngā yuinga sa whaatino le nawa i taimi. O tau se sila le matanga alwe ngā olo nale na watu nei. Fast food ma le fitu computer brand new. Iri umalea ngā usi computer na. A le la ua watu computer fo e fast food ma le fitu. A lea ua su e nei la o whela i computer tuai. Whewa ave i computer tuai. Au le tilo atu nei i le system o alert mai ai for mai these are still active within the system. So somehow these computers are still being used. A fai fo i ave tanu ai le whaaleanga ina. O la lavai operate, ma la lavai ola. So these have to be accounted for. Sa te tauna my computers tuaile nei e write off. Ea ma e seilo na serial number. Let wa replace ile computer phone nei. Tolu tesima leono miliona le tupe o le ngoto i le valea. Ele lola po fe orwiai. Le loa po fe orwiai. Tasila na polo keti ma le matanga luenga ale fionga le minstaya o leo la su nei. Po feo uo i tupe. Ai se a foi o soli il tu la fono. O va tu roma le limas fulu afeta la se tupe e alu se fataunga. Ona tu lo le tennis board po le vaenga o tau o fonga. E sa ili mai po o se company la tu te supplier le. Ia le o loa le ua mana mia. Ele min sta e mana tu el watu olo. It's total le min sta ua umana fai ia transactions ia. Ua umana fatino ngā yoinga nei. Mai na te le malama le le iai. Po ina whaia. A oi nisi sa ngā rurua i lana vai tau ia. Ta atia tuai whapena se i whaipea ia le turanga. Ia mana tuala. Lima se lau wafe. Afa miliona ua whaanganga he le malo. E whai isu e suenga. Ele i whai isu e suenga. Lea whatu a mata nei. Ona su e matanga luenga le malo. Mai le pae inga sfulu ma le ono wha solo tu itua. Isi pae inga. O le whainga malo. O ata i ala sa whai i la tō ngā ruenga. O a whainga wha vai e sa aluai. A o whea la.
O, iei tupe nei. Ai se ua le whaatino i nai, ma wha mai a le lei ngā ruenga. Sa whaia. Ma ave iai le wha mua. O whea sa halu iei tupe o le paketi. I napa inga lona sfuru ma le ono, sfuru ma le lima, sfuru ma le wha, sfuru ma le tolu, sfuru ma le lua, sfuru ma le tasi ma le sfuru. Lima pae inga o tuana i atu. A le o mai le pae inga sfuru ma le fitu. Ai whetangisi mai, sui fai pule o le HRPP. Ma whetangisi ma talo sanga mai i le whainga malo fau, ma minister fau o batanga luenga, wha mole mole. Pera kangi e kamai kiki wale. A mole mole o lewa na ta oto i toru le mātou. I nai le whainga malo le mātou talo sanga. Pepe o mātou paipa. Le ola se swavai. Le anga o mātou awala ngā lue. Le anga o mātou awala anga i atu i tua. O mātou ele ele. O whea la wala fasilina. O whea. A o a mea na whai. Ele he ropi pi mana min star. Ma tupe sa maua. Ile nā vai tau. Ai le whaia mana ongo tangata nei. Lan manga whai. I mean, you tell me. Nāra me o ta otoa i ia. Ai si vanga nāna ia, ni whai pule fau, foi lele fau ia, leo mai tonu. Ia mara e sa lātou le no fuia, ia i tu malo ia. A o e sa iai, lea vai tau. Wala mena whai. Ai whatu a whai a mea ia, tamasao ia, ma oki li pinge, ma whai tāru sanga fo i le te talalo i ailea awala lau papa, ma lea whale, ma lea tina e ma lea me. Ia e o uma i aile pare mia le nawa i tau ma lana kapeneta, ma sui ale mauta wailini sinanga i le malo. Ia na whai la i le o le whai o le tala ino le na awala, po le awala lau papa, po le awala ngā lue, po le alawa, po se whale au. Ia e toi li liu le nuu ma le i tu malo, e toi teu mai i la tau le malo. Ia leo e whalonga tune i whainga whaavai fau o le malo. A eisa ngā luenga whaapena e toi te tala i le vai teimile nei. O le tiute lewa le nā o le malo e te tau na whaia ngā luenga mo le manuia o te ngata lau tali. E li whaapena whaia e whao ngā o sa campaign fo lea ma se whaato sina. Ina i ua tua la lata i le pālota. Ona whatoa whaila ia lea. Ai malanga umai. E toi ole no umale tu malo. E toi whai mai te utusi. Mai male. Male manufata. Sau male tonga. Sau male pala malo. O whea o iai de alofa. Male tūlanga le wha ma a venga. Ia. Ia o na whai tupe le sponsors, a whai fui e whai na tupe le malo, o le mea o tau na whai o lau tau tiuta me le mata whai oi, whai ngā ruenga nā mo le manuia o tangata lau tele. E sao? E sao? Nā, ia mai la whai pesele o ne, e tāle pesele na, Samoa, se tau tino mai ia tea. Tātou talandoa e le tofa ia tongsia. P.O. Wilson, mai le Omega Cars, pēr tātou fo i mai. Samoa,
Ngase o tau malulu, wa afia tele ai o tātou community peitai. A mai ona fai uma o tui pui pui, o le ama fai ona pui pui ai o e maisi tangata, mai le ne vai tau malulu. E fai fualo tui pui pui o le fulu, pe a fai o e tangata Pasifika o 5 pe sili atu o tau sanga. Tina mai tanga, pe te a afia le mai sela, mai suka, ma le mai fatu. E mawhai ona whai a uma tui pui pui o lo a inga. Pe a whai e te hanga ili o Tara Vaccination Center. Pe tala noa i lau fo mai pos fali tala vai. Mana tua, a whai o tui pui pui. E le ngata e pui pui ai oi. Ai wha a pea fo i lo a inga. Wo e ka le sia mal community. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. O tau so e sau ngaluenga fo, sau loa i le Bowmaster. O lea e tau sa ili ni tangata talavou, so e malolosi e ngā lulua i le mātou company. A iai sauta mai i le faa i ila ino ua mea, le lei, a le ai, le lea faina. E mawhai ona e o au, a o e whai ngā luenga. Le leile tutongi, mai tū la whai ngā luenga. I meli mai loa le Bowmaster i Avondale. I le jobs@bowmaster.co.nz mō nisi whamtalanga. O ia iawa noa le se tongi mo so e ngol kāne sa le ngā au tulou po le tau whale. Po i lātou ua onus fulu fitu su whātau sanga le soifua. I tai rua tau sanga ma la fuatu i la pusa meli le pusa. O lo iai vaenga whaatino ai le nei siaki. Whaingo fia siaki, ma e te whaia la vai oiro maota. O nei siaki ma whai ona wawelo ai kāne sa le tau whale po le ngā au. A o e le i a fia yo nā unga. A maua lau pusa e whai lau siaki, whai loa. E ono lawe i ailo soifua. Mo nisi whautuanga, tara no atu i lau fomai.
show na faile fa ata ona susu. O ia o se tangata na whaasawina na Amerikani sa le susu. Maua ia langona le whaanga etia, o loo ia mafuta pea malona ainga. Ma ia wa aia le tup wa e o whanau ala na whanau. O e le vau le whalima ma le ono iwa tausanga o lo soifua. Mai le i whaia se wha ata o susu i le lua tausanga taluai. Ua o i lau taimi, wala au le o walu se lau, lua fitu o lua se lau. E whaatulanga ai lau wha ata o susu i le aso, e au noa ma se tutongi. E ta tala mātou i aso lwa i aso ma le aso nai, e whai ai siaki i le manukau super clinic ma mangele. O le nalua sifulu minute e whai ai le wha ata o susu. E ma whai o na wha asao ai lau soifua. O tausu e sau ngaluenga fo, sau loa i le Bowmaster. O lea e tau sa ili ni tangata talavou, so e malolosi e ngā lulua i le mātou company. A iai sauta mai i le wha i ila inau a mea, le lei, a le ai, le lea whaina. E mawhai ona e o au, a o e whai ngā luenga. Le leile tutongi, mai tū la whai ngā luenga. I meli mai loa le Bowmaster i Avondale. I le jobs@bowmaster.co.nz mō nisi whamtalanga. Mum, ai se ai kakau ai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo ka whai kuai. Se Mum. Ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope mau ai foi o rua malo kua finge. Se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai sa kamaikiki ko kongo o se ainga. E kele le avangoa e mau ai foi sa kamaiki pe aki ngā o la kou whai. O ke le whakamala ia oe ali I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai. Tanga I ane I le alliancehealth.org.nz mo nisi whaamtalanga. O e whaafonga le tautua mo ole siu whonga o Samoa, Radio Samoa, sulima I vitolu a moia au kilani. O le au a whaatasibangi ia le talega ia tungsia. Mai le tātou whale tāwale le Omega Cars le suga le ripule. Ia mai se vole o nanga le tautua lo tātou. Tunu whatalo whatu le nei tai au, malolo se fo manuia tungsia. Ia o manatu o le a wawe whaile tā whaatale noanga. A o le I fio mai le fio ngā le minister. Ia, ia maua pele a vanoa e whaalawi loa ai, ia le tautua fo I lo tātou tunu. Malolo se fo manuia le nei tai au. Ia, le ngangara wale whalolo e whaatala whaatoi I lau sunga Savea lo tulai mai le poi. Pa malo lama tautua tunu e ila se manatu tongsia le nei tula ono le polo kalame o whangasola le Radio Samoa na whapele o tongsia I lau whatu lima se temi wa sola whapele ila tunu un whapele tongsia o le whatalo whalama le o neka kāsi le nei tuasoa Savea a whamalo whalama dia uso. Ia, whamalo fo ia le lava papale o leo o tāwalunga ia ngā ruenga o le nei fo I vai aso. Ia e mabori atu ai le whaafiktele o no le avanoa lo o maua pea. Tāte fiso ta ia I ma wha lawi loa pea I le atunu u le nei tautua awa o e le ngalua tai au e alu tongsia I le kale I le lotu. Ia, e sa lele na mea e te tau lama na whaavanoa le asu. Le asu pa ia le tua la tō ia e whakino sao alawa ia te ia. Na le tia le asu na whia ngā mawhita lai melo tātou ta pa au langi tātou te malolo ai. Pe ono asu ngā lua I whelo tātou tua. Ia, tafi lava le aso a whakitua na saunia mo I tātou te malolo ai, ma tātou o I whalsa. Ia, poe, pe, te talo poe a tangata la toilo na ia mo ota polo na lawa, a Savea. Maria lava, malo. Ia, sau no ia se tali poti le so, le altulanga lo mawai atu e matangofia le suru la o le pa ufonse timunga e whangofia e o nanga ia tu o tātou tangata mo tau whasoa. Ia, mo mole te whaftai mo lo matu no wha auro fo le mitu la o le aso. Tai kele lava e lau bala mai, pai le lea lava lau pionga pesta ia o na tampanga pai o pasalonga whapiskisi. I nei tuaso, e mo le keranganga whaftai tele lau pionga pesta mo lo matu o manoa. Ia Samoa ia pe o lau lo whalto tele tatua atunu. Le tautua whatawale nei whatawale mo na keranganga whaftai a tumtia on behalf of le te pulenga ale o mega kansile tio tato tunu sa nga inga tato ale mega kansile aso male aso ia te nani aungi ngalo tato tole se da so suma tasi o kuso te fulfa fe tu pe la fa alu ina tato tole mana tua we fe fia fe lima chala la societa vale alu a fe fia tato piki apu mana tua toto sanga nei isentawa vai fo elo sale wona fitness registration male service ina ta vale la mato vai o mai tu langa tele ta vale fe lo pikiringa ia te nane ia
o tele a tātou tāwale fau o tau nuku matonu tātou lo tuao a tātou SUV SS tonu SS models SS foi pen la tau ia yo e su mai matara mai au ele lo salau cabin drive man kau lo salau cabin drive man kau ia le mo fisa vanua ia tau sia tātou vira so no fu te te tātou so fu Samoa wo se tātou felo inga so no fu pe a fa pe o ai to fa ia te te mama tina fa penno fol fi fa tau se ta vale la inga ia na su mai la ele lo salau cabin drive man kau pe vala ma por telefoni o iva lua fitu lima valu ta silua ia pola telefoni pe ai ole o lua tasi fa pituono lima fa tasi aptai la moto tu longa la swafa aptai la molo mato no fa maniele tu e fai ni aso ia fa tu pampa so i fuete tu leuso aftai le so sorry by fo il tanga ruenga da ia fa lavi no pele o ranga ale omega cars tatu felo i wheel sapati la so taiao fa so i fuia ia so i fua ia le da le pulo le tatu fa le tava le omega cars le fionga ia pole telenga fo ia fuata tongisia Pio Wilson ia male o ranga le na le omega cars o le ua tolu minute ua te aile tu lai lua i le tautua le nei mo oe pe o le ufolfolatu steimi ua sola o le tau le tu lai lua i le so ia le amaua i se ava noa fo i o le fionga i le minsta o le tele o pisinissima ngā luenga o ala manuia ma tina e le tātou tano ia le u vavai atu a fio mai i le fionga i le minsta ia honorable Fawina so ialo le tinuu Wayne Fong ya fatalo fatu male ngang fa lalo pe bo e va mai ma lo va atu ya o lo wa mo mai ia le no le fionga le minsta fatalo fatu male ngang fa lalo manatu o lo ma volunga le lo fa male ngang le o le tu i lo fionga va tu fo yo lo tu mo pe le lei o lo soifua ma o folinga ata pe o da masani ia o tatu televou ma tupu ai ia o le ngang fa aftaile nai le tua ia fio bai le about today o le porkalame Savea mo le Tanoa Ava ua ava mua le tua tapa sa ipu i lau fionga i le tupu fia fa muina ia po lau fionga fo i le minsta o leo tau mafa se ava i le atunu a lo soifua manuia a mai le tua fa a talofa i le sila mai moa ma le tapu inga fo i le atunu a mai se fo i lo i tu ma lo ia ma paanga tō tino a lau fionga i le tapu le kalame o le Tanoa Ava i le so a lo soifua manuia ia soifua lau le fo i lau fionga Savea pa talofa atu nei vaenga o le nei aso ia me se fo nei aso aftai fo o le ua tilo atu lo mo pe lau fionga le soifua lau lei me se fo lo la lei masani ai ia whatever fo i le joy mo se ta fa tanoanga ia mata tu lava jele o lau por kalame jele aso ia fa pe ia lava se aso i na mola ia se filo inga ia fa malulu fo i on tele lava teimi ia tele na fia sotai ia petai ia ole tele ale pisimale mo se ava no ia ne ia fa taile lo fole tu ale u fa yon ta tu filo ia le fa ta lo fa to i lo fionga ia mes fo malo le fa fonga ne ia so e fo lo mo malta por kalame i ne o ia fa ta lo fa tu ma lo fo lo fa tu alo fa tai lo fionga le minsta ele tau o tele o le avaloa. E mawhai e ona sila le atunu. Ma whaafonga i le tau o tele o mataupu sa langa ngā i tutonu le maota i a whapea fo i le pale mene. I le nāwa i aso ina ua pāsia le tala whaata tau au tū o le tupe. Lau whionga le minsta. O le ase le ngona sa mātou tāpua i ma patipatio o tau whaiva. A o tō e sea le whionga le tumaita i pale mia. O le mamafa sa fa e atu yo tau au. E fa tino ai le swala upulenga. O le tala au tu fa tau le tupe. O le asa le ngona ina ua pasia le tala au tu fa tau le tupe. A le maota ma le paramene o le paketi o le neitau sanga. Lua afe lua sifurma le lua le lua afe lua sifurma le tolu. Ia e se fo ile aso la o fionga. Ele ia mo se teimi fa pe o tula me se fenga malo fatino iner tala tu pe ele o awai te mai te pan mia
ia e mesi foi so se palimia lava e tūlanga o tala tupe vai teimi o tonai. Pea la le pe e se foi la le vai teimi. Ia man nei teimi o mātou tūla i mai. Ia ia lava le fatu tuanga lava o te mai tai palimia i le kapineta ia mai mātou uma o tō fia. O tūlanga lava le ia fia i foi le loto ma paftai le tua ona o lo mawhai ona ia au mai le fatu tuanga. Ele fionga ele sui palimia ia taimina ia mesi foi mātou uma. Ia matu la ima ia mistai e tau avena na matanga nuenga. Ele mawhai ona fisosoani ma ia te mai te palimia ona ele o iai le taimile o le usuna fonga. Ia e au ngā fo i mo le anga i luma maluma na i wai e iei taimi e whai i fontanga pito sili ona taua. Ele mawhai ei ona le awai te mai te palimia i fontanga ia. A le lau a mai patu tuanga ia na minsta na tofia. Ia ia mwhai ono tūla i mai matau awe ngā ruenga wāra me sa oa ia e. Sa ia li teimi sa mātou Tanoa ai na o sa uni whai ngā malanga. Ia po le aso na whina ngalo le la whetala tupe a le la a fio le fontanga. Mai a whapea e tau te manau mia ula unofo. A whapea fo i tau te le o mauti noa po le artuanga e ia na bala otu la ia utu e sau. Ia a le mela le ia a le o whaatino la vale ava noa. E whaafitai le lofo le te wantoi maua mea le teimi pito silon ta o le pasi e ina le o le tala tupe. Ia o fia ngā lea, ia ma whafo iribi inga i le atua o le matou budget atoa lea o mwhai ona matou no nofo ai matari atu. Ma si fo i pe ona sira fia lau fionga i lewa lava ona matou tūla i mai. Ia whai lo le supplementary. Ia supplementary atu sa o le budget turf so soani ei ona o man fantastia le tala tupe atoa. Tala tupe lea, tala tupe mua lea le fast. Ele tūlanga e lona atoanga atoa o le sifulua masina. Mali. Ia lea la ua whaftai ai foi ia lea foi le fofuanga wai ai. Ia o le ua i umanuia e vi ia le tua lau fionga. Ia ele o se malosi o sesi o se poto foi o sesi. Ia o poto lava ma le malosi. Fua i mai le tua e whaatino ni ngā ruenga. Ia au hase manuia o Samoa. Malo whaftai saunoa Tanoa whaalolo fo i manino mamala malama i le whaafonga mai e le atunu. Abato se whaasiri ngā malosi le wale ua ta ape le pale mene mo sina vai taimi. Ai ole amoa fo i le avanoa e toe tanga i tū ma toe tilo i mea sa whai. Awa i la mātou mai tau atu i le tala au tū, whaatatau au tū o le tupe lea. Ese mai le taimi o le pā inga o le sunga e atu le e pamalana fo i vanga whaapawhai. Sa tau tūtula i ane o minsta, mau tau tutu whaatas. Ai le mai tau le tele o tupe whaatau o le malo sa iaia o te mai tula epa. E pei e fōringa mai, i le te leo le se senga. A whasiringia e sui o le mauta, e le tali mai se o minsta e ona le mata upu, e tū i whaatula epa, e tali mai i mata upu o ngaonga whito i tonu i minsta, la sau tanga i sila i le senga o mea ia i le tū o le minsta e ona i le mata upu ma le mata ngā luenga e tali atu i mana onga o isi whaipule o le isi tū o le mauta. O te tonu lau fionga le fesili lea, o lo i ei lava lea ngā baha i minsta fo i sa tawa vea i le ngā mālon nā vai teimi. O lo i ei lea ngā baha i a te ilato e mwhai ona tali atu i fesili o lo tu mai ele mamalu o le pare mene ia me se foi mātou sa i le tū lea o lo tau tele mwhasiringia. Ia e peitai, ia e tiro atu lava man whaanonoa, ona tu langa e pe wha salavei lava ona tu langa whauila vea. Ona tu langa o lo mana o lava e talia ia le tele o fesili. Ia mawhoringa mai e pe na o langa fionga lava. O lo ia le tari sa o mea uma. Ai o te loa ia o le isa wanoa e mawhai e ona tali mai ia na inisi fo i o mista sa i e na mai temi. E se la man mea le ia e tulanga le i mātou. Vanga nā lava o e se mea ua ti lo mai le te mai taipaan mea o nā whainga te le ai ma le whitau i e se whaawila vea. Ia ona sosoani mai lea ia nai te sila fia ia le tausanga fo i o tea.
Ia pai inga wotea. Ia ele se tūlanga whapena wa e umalo te mi o whaula bea. Ai le tele sa umata upu umanta no ia pe ele. O le se senga nā le. O nā vai teimi ma ne vai teimi. I tūla i mai o whainga malo o iei. Tu sa noa lava whai pule ia. Paali lona fina ngalo po whai pule lai tu, po whai pule nei tu. A ia nofo malama le minsta. Ia le leia na tali i tūlanga o fesili. Ia ai me se foi ni fai tionga o tu mai e tele lava le whanonoanga o na lea, whanonoanga o na lea. Ia me siri. Ia o le wai umana manuia masalo le mea lava lea lela ia lau fionga. Palo whaatai na o na momori atu bali te ere o le nganga. E whai mafonga tau momori o Samoa o whaafonga mai tu e fia o le lanulangi. A me se foi le e langolango ina le nei por kalame o le Tanoa Ava e te mawa ile sao. Le nganga whaatai ma le wha malo i le toa le lei o lau tūtou wha, ma nino fo i au tau fōrasanga. Ma tā upu uma e whito i tonu i lea mata ngā luenga, ma lea mata ngā luenga. Ai maise, o lau tau wha mauina fo i o whina ngalo, ma whanonga ma mana onga au mai isi sui fo i pule o le la fo i tū o le mauta. O le asa sila i le tō wha le malona iai. Ina ua mai a ia le wha msinonga, ma le wha i unga, na whaia ia tule epa ma le ala i le pule. Na ia whata whea ma le mauta. Ai alo i le tala noina o le tala au tū whaatau, tala whaatau au tū o le tupe. Ma pāsia i e au noa, ma se whata ve lave o tule epa, ma le ala i le pule i le taimi o le soalo pulenga ma wholosanga au tō fionga le minstale kapeneta ma le malo. Ia, e misia lava i e rito ina o tula epa. Ia, me se fo i le tofa ia le ala le pule. I tūlanga e le whaatano ina o ne mata auku. E se fo i le au ngā o la ua i e fsosoani i tūlanga o le whaatino ina o ne wha moe ina ia. Ma whai e o na challenge ia i mātou o minsta. Ini tūlanga whapea. Ia e peitai. O la ule to fia ta ua tūlanga na o iai. Mari. Ona mea ia tutupu la o fionga. Wa ele tutupu fua mea ia. Ira. Ma ue pe ana whapea o iai. Ia an wharabla. Ia oro ia le nganga e eise se siri ai. I lor mea lea la te sila fia mana i loa. Ai loa la vale misia fo i o la ua fo i le tele o taimi o whatanoanga o mta upu palmene. Ona o la ua fo i o ntangata walewa fo i ona iai tono palmene. Ia aelanga e o whaingata, ia o tūlanga fo i wo o iai, ia le whaatino i nor ngā luenga ma tūlanga whapea. Awa o te whai atu ana o mātou le tūla i ene mele. Ai. Ele lopo mātou ia to whai en toi fo i mai i le whaatu ino le lafo le na whai ua i le paia inga, i le si paia inga le tene. Ai runga isa mātou wa manoa, whanu whapene ua o mātou whafo uma. Pe ana whapea e tūla i mai o lo tu maupele la tau whainga mālo. Ia ona le nganga fo o le lafon fatu ina ia i mātou. E peta, i o mea ia tupu palmene. O te ta tonu a whaapea o leua sirisila mai ia ta māma tutua ma ila tau sa amata lia tātou palmene. Te tiro me tūlanga leua ia te mine le e senga ma la tau vai temi. I masalo pe i se tūlanga e ofo alofa i whainga malo leua ia te mine. Ona ele ese transition lei pe afa pe o fai ina pe tauna no ese motua fingta lava ia pe o tau fai le tal ia tu lo fionga tulanga le ia ai mai mau pe an fa pe o ia ia tu le epa male ala pule wa o ngafo ia langa fingta o me o tu ia ele ma fai ona to e au mai tu ne ese temi malo fo ia wa lo tau fai fo famsinonga nei mo sa no to o mai tau se ia ia toi mausi tia manoa pe maua pe le ai. Alo, whaftai lo fionga, tā ua tele bo le whafonga mai le tunu. O la sa misia lava. Ia ana ua paua. O na ia la ua ati finga wa lai o na whafo ma le mawhala. I teimi onga e te tau na tala noi nai. Le tupe talo whala. Io lai tu malo wa o le isi sao o tangato lo lai tu malo. I le tala noi ina. Ia mani mawhaunga e whamawina. E winga i le tala whaatatau au tu o le tupe.
Ai tātele I se e vanga vangaia vaenga ese o lau matanga luenga ma mata upu sa ave e ia lau wha mua ma wholosanga e tali atua I isu I whaipule. O la asau tau wha longo atua le langa la vai whina ngalo o whale ata le wha le to wha I le ngoa matua ia ale ia whapena fo ia le to tau whanua al mali atua. Ia lo au sola ma le malo keneti. O fe o e fa fonga tupo le hase me tau lau manu ia ai o ngā solo ia le sa ilingo se te faupe o lo tu mau pea le nganga le to ine te ia le vaenga le hero pipi te mine. Yeah, sa ia le se u leo I te me o le usuna fonga fo I watu ana I tu nei dollar tu. Sa tanoina ia nam ta upuna I tongu lunga lau fo I au pa solo ia taumafutanga fo I tai au o taumafutanga o le uli. I le tūlanga na iai. Sa ia le tala whape umalole tala tupe tanoina lo le tūlanga le tai. O le vaenga whau whai. Ia whatata noa atua I tu umai e lua. Ia I lātou o loo iai o ia le sivaenga le fieta no iai ai foi le sivaenga lo mana o la vatar sia ia umaro tala tupe fata noina lon ta pulea ia mole anga inuma ia le titilo tua le wo umane yas ile ia se famtalanga utu ina mai a me o ia si fata noanga yo lo alua fa pena ia il termine o lona winga o tu o fo linga I le o le lava le tatianga mai ngora mata o puina Yesu ese se tai le HPP o iai o lono winga a umilo fa pea le se tulanga o tula mai o lono winga e tasiar me o lo iai o le mana o lava ia tai o lo ia te mine e fai se tanong o le mana o fo ina Yesu ia tulanga o tai ia tatu talia lo fionga na sa ye fatan noanga te misa ye mai la tolo ye laitu taro sia ye umaro fai lole ya la uleta on swafa lo fion taro sia ye umaro fatino lo fa mo le mako manga e sui mako manga fai se mato fumo ya ale foringa mai wole wa ato nele a ba yaso pe ro ba yas ele ya se me otu e no winga la ya o se nganga fa pena postulang fa pena e o mana mir sui malo. Mara mir tu ma. E lau fioga sa e iei fo I le tu vai lea. A o tau sa ili fo I po ai se te I e pei o le teimi lea na vevesi ai masau noa fo I le te I au le malo o le kalesia katoliko ma lana tusi le fionga I atu le pa. Po iei se siwa tāpena. A o lea na sau noa. E le ai seisi e anga vaa e lafo I ai le ula I ona tau au. Au le sa yo, wha mata sa yeisisi sa e tilo I ai o suisi ni o le HRPP sa tau lilifa I ai le tofa lau fionga ma e manatu o stangata o lo I ai anga vaa e vea ai o se te taimasui tūlanga atu lepa. Ia, lau fionga Fio lolo I la tu sa iai. Sa I forte mai ta I parmie la wo ne wasa sui parmie te mina. Fio nga ia fie me. Sa I foi la wofo fontoi. O la to ia e petai. Ia o fie me o leo o sui parmie. A fontoi le I le spito le por fai pule. Ele isi tu langa en fai no foi tu no capeneta. Tu sor fata apeina leo tangata ia one I mau shave no en fai ona. A fa peo le fionga te mai tai ia fie me sa mato ye na vai te a o kapineta a toa le fai uno longo winga to tasia ia fie me tau fai se fai uno ala au uma isi minista e tulanga ia tu lepo tatia mai tua le mena mato por backbench le mato ye le fionga ia la wo fontoi e anga va fo ia ai pitai o le utu le ese mai o tu le ese mai male marka peneta tu le ese mai male tulanga le sui palmia sai ai ale wa mai pe wa ia sei tu lo fo le tala wa mai fa ta ai pito le il mele ma te ia male pe ia fa ngale wa ignore a o la tona ese male
Ala vai te mina to telo mato e fou tono parmen. Se fol mita utio na vai te mina o fionga. Ia. I mo tangata e no fo e susu il mele mana oi. Ya ai pe e fo tu langa na sa ye ya. Le o tele o le to ya fio mai. Ya a le la o to mai na ois. Ya le la o mai si group fo le o te mine. Ya e se fo ila le poninga ye. Ai sa nga va afia me te ia sa nga va ontoi te ia anga va tu itama sa ye na vai temi ia sa nga va foi ra fionga ya lau tafi sa ye na vai temi ia pe foringa mai e lalo uma la to se fatonunga i se fatonunga e abatu ina ia me vol na e so tau tala i lunga pe so failo manatu pe ale au man mele fa ma vai mai ale au ai lo e tele au man mele ia fa ma vai mai ia fa ngana le na fa ia le pa inga le lua fes fu no lua fe lua tas ale au mai fa ma vai mai le la sa fa ia u temina io ai lo e tele au mai fa ma vai mai au tele fa ma vai o no tu langa na ye o no le tu la fono fo sa ye te fa ma vai ro e sa lo tu fe lo finga parota no vio malo fa tai ile tultuli lo bata upule a o to se ai ile lua fes fulbaleono ile pa inga le lua as fulbaleono o lo winga la awale na tofi o to e o lisi tu e a ngai le malo ma mai o to fina ngalo e fa feto ai le malo ma ka penete le time o lo winga la o me fa foringa u mana ma me pepelo awa atu fa yatu ma sa watu so to leo o to inga upula le fa yatu fa longo mai le mele na no to watu no fo ina ai le o sa o le mele to te anga ye le malo ia lau fionga se o tala tu si o tina tala na vai te e to yo e ngai men malo na le ki kilo mele ku yo loko kere ka ko i ia malesi me sacrifice mai nga ele mo en ko ka vale le mo en ko associate minister ai ku nga le la ko ngi o ko ia longi o le o komiki yo ko o le nga ko ki sa fai mai nga ia ma ngai me ka ko malo aya makaronga mako ka siria ia ko foi la fongor ko se ko mai awol fi siri so yo aku la unha fa pu ko la unha ia ko nga me nga fa kokes ia le la wa alu le wa ali mai ya na te mi sa o le fie na mai te ona wa le va to le tu malo e fa se le lo tu malo ai o tu tano tango mia ile le ma fa ina fa ali so manatu ona e a o te mi fai le fono e plan uma me fai ya a ele te mi e a tu tonu ya fe me fon fitala ire ya o le tu la fono le nga ko ko la uma o tu la fono le na to fa la uma me to lo i ya na uma ila ia yo feni fono pale mene o ka pena ona fai e to fi mai ia tanga te la uma lo la uma nga pa si le tu la fono yo me ana na sa fai la le tali le o ye ni na tu la fono le ya me o tu la mai ono to inga tu nga fa pena o tu la fono le o pili o to sa to fi fo nga ta la uma tangata ona ele mana o tele te mi al wai ya le la o mo mai le ya o le ya pe o le tau fa malam la ma tu le la o fionga le tu la nga le sa ve lo fionga ile minsta ile fa fonga ba sila bai mo le tu ule de foi vai nga le tu Savea le Tanoa Ava le stonai a fai fa to aki bai le tio le fionga le nai le minsta o pisinisi malam bia le tatu tu mai si mutanga luenga e tele o lo o atina e ai i lo tatu tu le fionga honorable fomwina so yalo le tu Wayne Fong i la o mai te watu i lo fionga le minsta i fe lafo inga i le taimi o le tala fa tau o tu o le tupe e ese le mesa o tilo iai i tu mleanga a le fionga le Fong Ftelai sunga le pali tele honorable speaker i lana tu uava noa i tele o taimi e tu sao noa ma a watu ai le ava noa e a mai le tofa ma le finangalo ma le tu o lalo a fai pule o le lai tu
e a ngai le malo. Ese mai le mea sa o mai ta wina, isi fong fitalai mo tula i atu. E pei o na iai le pa inga lona sfuma le ono, o le ase sila, ala o fionga le minsta, manisi o lau tau kapeneta, i le ngai o inga sa whaia, ina ia tofu awa noa o masui o le mota, ai mese le tuanga i le malo. Ia lau fionga i sui fai pule o sui o i tu malo. Ali la. O le leo foi o la tau wha leo po ni manatu o loto o la tau wha leo. O leo lava ia po manatu lava ia o i tu malo te tasi. Tati e ia fai pule to tasi a o ia lo o pa ia ato le i tu malo ato. O le ava noa foi la le ave fonga fitalai e le sui fai pule. O le ava noa leo lo ave le i tu malo e wha leo mai ei ia fina ngalo. Ui lava ei temi pe e foi filo mai e mal fina ngalo ole fai pule lava ia. Ilona ia lava tu langa ia ona me lo lango ia. Ia ora tu langa na sa o ia ia le melele ia. Ai tu ua le fionga fong fitalai. Le ava noi na ia fa leo mai ia fina ngalo. Ia wane i misi. Mai au ngā fo i mo mātou mista pe fa pe o fa leo mai ia mātou. Ono mea mana o mia le tu malo. E au foi la ona mātou ti tiro to toa i ai. Ina ia mawhai ai ona tali atu i fesili. Mwhatino ina tu langa ia lo mana o mia. So le nganga lava ia fonfitalai. O le leo le tu malo. Ai o lo fa leo ina mai ngā ele fionga i rifai pule. Ia pe o le manatu le ala o fionga. Alo whaftai le mātou nā mai tau atu i whafo outside looking in ma le ese senga sai ai. Ia ma le tau fio ma le tau mia fo i o langona ma whina ngalo i lo tau fo i vai tau i lo tau savali ese. Ma ua pei e lava ua pe o tau ni tangata fo le vai atu ua turi ese ma ua le ai se whaasino manga ua tau sa ili se ava noa ma ua whapena i lava. Ona le tala whea ngai liwa ai. Ia watu fo le whaamalo le whionga le whonga fitalai. Mauta le whono usua Samoa i lona tuu ava noa. Ta se e mai le vaenga mua lava o lau matanga wenga ma le tūlanga o le vaenga lea o le price control unit. E tau fiofia ai ia mawhapena fo i ona pūlea le tau o loa. Wa o le mea le nei o leo sasa i tono le mauta ma whaipule o le laitu wa tau ngatā le soifuanga, wa tau ngatā le tau o loa. Ai le o mana tu natu pe whapewhea no o atu o loa i to tono le atunu. Le tau o le pensini ma le swa u ua matua i skyrocket le mea o iai. O lea lava lo whapea, ma le langona whapea o oe, ma le vaenga o le price control e tau fiofia i lalo le tau. I teimi whingatā nei o lo whea ngai tātou ma le whaama i o le COVID ma ona vavao. Sei sao noa i le vaenga lea lau fionga, le minsta. E tele lava ni what you call contributing factors i le tūlanga o le tau o soifuanga i nei Samoa. E ma oti fo i le tūlanga o iei o le mea mua lava ia o prices uma lava o tātou tau o loa. E peisi nunga o le landing cost i nei Samoa. Ia mantua tau nu umai nei le tau o le o loa. Ia wa umana whaatino mai New Zealand po Australia po Amerika po whea lava o whaatino mai ei. Ia oka o mea nei. O i nā lola a tau nu ulo i le wafu. To amata lola e ngā whaile costing. E fuanga i ai le landing cost o foi o loa nei. O i ngā lola, le wai loa ai le esi. So, a whapea la o le supply a le a mai ei o loa mai whako o si ilan tau. E o mai foi ne o si. O le ala wale tau whai fo le price control board i nei e tau tau fiofi le tau. A whaulawe, a mai ala invoice a le o le tau o le mea ana e fuanga, e tau e fua le e kako tariff item whangalele charge e official. Ia na o lola ia male kau o le wafu. La isi ia i dunga tau o le wafu. I tei umumalawa e lo fai te tausanga ia masi i pasene o tau o le wafu. Ia ele ngata ilea. Ia peona tau mwhaifo e whamanam lama. E fōringa mai o
o le tau o le pusa o loa le mai tātou i o. Ai toi tongi ma le tau o toi fo i atu o le empty container. Ona o le ai o se tātou exports ma le ein tātou me la ufafa. Awa pea o le wa unload i a container nei pe lua se lau container. Ai o te me fo i ele wa. Ia penga se furunga i container toi fo i atu. O le se ia saki. O le se kako export. Ia a tono inga i kalo a o le mwhai o na toi tele. Le fo i tau mwhai a batu tātou popo. Ia matulanga fa pena. Ia tele a pena o se lua se furunga container. E mwhai o na toi fo i atu. E ka vai la container lua se lau ia na o mai. O lona ui. Ele o le empty me le aru. Ele o mana o mia company va le empty. E mga o mia company va. Ia le te le o le tātou export. E pa lengi ele import ma le export. O le mea la na. O tau tai tātou tau container. Ona e tau rei tele se le tātou e uta e awe fafu. Ia, e kau ngofia ko i le aru peka ngia mai New Zealand. Lo le sau mai New Zealand i Samoa. Onga laike lele ma le aru i Asia. Ai sea, lai feo lolo le export e New Zealand fafu. Ma le lako import se sau konga. E pa lengi e la tu langa ia. Ia o tātou i nei Samoa. Ia, e whai e le onga kongo le Pacific Ocean le tau le ini i vaafo i afe mai. E sa o ta ua fotu langa le tele o vaa e whai ona uia tātou onga sami. A vaa la ia e le inia la tau silingi. E anlota ia la tau container. E wha moe la le port le alu iai. Wha o ngana silingi le port. Ia a wha pese furu ruas furu vaa le korosi a Samoa e le mwhaina a vea tātou. Ona e le ise silingi tātou wafu. E anlota ia la container ia. Fa mo le silingi o va. Ia tasin na mea. Ma le ai la ni va ai mwhai on tātou tu ua ia tātou o loa. E a mai nei Samoa e wa mwhai ana pasi atu i va ai alu i Amerika. Pasi atu i va ai alu i Australia. Ia o tūlanga whapena aulo i lawa tātou Competition Commission. O leo sui i ai i tūlanga le sa i tātou control price control. Ina ia titilo i le whaiwha competition. Whangale ia tūlanga mawalunga ia le demand ia ua kauwhia lolo kau. Whapeu tau le ai se oloa. Ia pau mawal menga ungo whare whalolo ia masi. Alo whaia ia se teimi o whailo atu leo whaingo ni company o whasalaina o na tūlanga whapena. Ia alo whaatiko ia se singa le matanga nuenga. I lako tūlanga ia siasi e whaloloa o lo lato whatino ina tūlanga o mea ia. Ai le ngata fo i lea. Mea leo le repack ma toi resell. O le wingo tala ua expire le oloa. Ia toi repack la ia e koe resell. Ia koe tapo e lola ia o koe ngā mea whapenga. O le funo ko whantanga runga e track. Langa i le ngata susu ia i o tau oloa. Ia o le fale le fo ia mio au fai pisinisi ona tūlanga na i le swing o whainga oloa ia ua expire malo whaftai tau le sa o matou mau fo i le sa moa ia le leni e tolu leipo lau fiona ese le leipo pito ton ese le leipo i tua ma ese ho le si leipo i tua mai e lono winga la a fōringa mai a ua expire le oloa lea repack on koe wha le si leipo a koe expire fo koe wha pi et fo e le si leipo so ai kia ia leo lo whai e la tui nei ina ia umi e pere life shelf life o le oloa so e le ngata la e susu ia i o tau o le oloa ia ar susu ia i fo i o leipo o le oloa nei so o le ala ngā lulua ia matanga luenga na ia tau tawhiofia ia tūlanga ia ma mō dia lo i la tau i tūla whono so e le ngata la le susu ia i tau oloa ia a ole a mi o le fo si vaenga i le whatio nei no la tau oloa whatau malo whaftai o lono wenga ta ua tele le whaua wina pea o Asia Singa inspectors le matanga wenga i company i o Masalomia ia manisi fo ia o pisidisi nei mwhauna tawhia fia pea for justice ia whaia le
fairness i tangata uma. Ai mase veo soifua maloloina wa a expire whaafia le nā oloa. Ia e tau mawhaile tunu ai mawaini si wha ma imba mamali li wai ma fia lo latu soifua maloloina. Au fasile tu lava lau whionga le minsta. Au whea e ua whai i le tātou PFL. The Pacific Forum Line wa I lo tal tununga a o na tātou tu tū whaatasi e matua lau tasi uma Samoa I se vaa e tasi Olo na winga e te tau na yeise ala amnuia ma pa ua I fo I ma le tau o tātou uta ma wha mamori e watu I Samoa. La se ta ngai e lau whionga na tau pule. Ia lau whionga o lau fo Pacific Forum Line o le company lea na whaatuina e Malord Pacifica. Ina ia mawhai o na lato shareholder uma iai. Ia mo se va out of Pacifica. Ina ia mawhai e la o ngā service ia Pacifica I la lo Pacific Forum Line. E ila le si tu o Pacific Forum Line o I New Zealand lo pule I la lo le whawa inga fo I lato o lo I New Zealand. A o isi la vaenga o Pacific Forum Line. O lelo I la lo vaenga Samoa te mine. O lo no winga. O lo ua, o le aunga sa whatino ai ia le wha moi moi. Ia ele mwhaina iei pe Pacific Forum Line pe a le se va. A wha pe le se va. Ia ele lola longo winga le ukai pe ia o le sino mo le agent vanga le ua o la kou pe se handling agent vanga le o ngisi kampangi va. Ia o le mau tonu le aunga na lai o mela le sa au te talo I le fionga le mistasa iei. E titi mai se tātou va ai lalo Pacific Forum Line I le la lea o lo la vea I tātou I nei Samoa. Wa tasi po na me a po e o le Pacific Forum Line nei Samoa e piki mai ele vaenga le New Zealand pule. Toi ngā tūlanga whapena e longo winga ia e fitosoa ia whapea ia le vaenga le Pacific Forum Line. Ia, malesi mea, ia, portele o lato ngā luenga, ia o whaatino, ia o peia o isi handling agency nei, ele whaatino ina o ngā luenga, ole maule aunga le sa iei, ole sui o se vā, e fisosoani mor Pacifica, e alu whaanga le around the Pacific, including New Zealand and Australia. Inga ia mawhai o ngā lau mai ea tātou freight e au mai mato e watu. Ia, ole to e maule aunga o le wha moe moe o te loa, ole to tusa maritemi, sa mata e whainga Malord Pacifica ia na iei. Lea iei shareholder si kongo o le vaenga lea. Ia pe o le tau whaile tali atu lau whionga tūlanga lea. Alo, whaatai tele lawa bora whaabara mai no le vaenga wau. Le sivasili leo te vatua I nei. Olo o a awhia ili to tele o tātou lo o. Lafo atu whaamomoli ma watu I va. Ele ngata le tau ngata. A o le teimi fo I la e tau nuu ai. Wale mwhai o na identify agency o mene e la fuatu o personal items mo le whaonga ina e o tātou a inga nai mātua o tau mafa o tau ngata o nai pusa o loro o watu ai neile e leni o le pisupo ai o lo mol mawino lo fai persi tau ngata e mafu o se a le tulanga le lau fionga ese lau fai pisinisi ese mai nai tangata lo la fuatu domestic for domestic purposes o mo nai o tātou a inga mātua Ole o mea nei te tongi pe atau nu umari le a fo le oloa I nei Samoa e te tongi le wafu ia a le wafu fo ila e lua mea e lua charges e ka o le port service charge ia ma le wharfage o fiu tau su e pula le isi senga o mena e lua le port service charge ma le wharfage ia sa tasian mea sa iei sa I lalo ngole PSC o service charge le lau fa popo e male wharfage ia na mai fula ia fa popo e male fulunga container se tulo ia fa popo e male sifi nga ia ile handling company va fu ila to ia na tu lola ia mal fi quarantine e fo e fulunga container ia ai mai se fu ila le agent e fu ila nga ia fi ia e o mai tua. Sorry. O mai tua ia o te mile sa iai sa o iai sa o loa o le cost o loas futu e mai ia o loa ito. E usually lava a te lepe nga se lima se lau. Total cost a to a process e le loas futu. Ia o te mine. O ki kia baru se lau.
Ia o le increase la nga i lunga e pe le HNI. Ona tau faila ia mai tole freight. Ia ona maila ia vai ia ila to o to tono container. Ya la mo wifi ta tasia. Ia pe ta e umalan tongi fi. E ta hon tongi male kite. Ia. E si lunga ia le tariff rate o le personal effect. Ia ai 42 langa e taunti tiro e official duty. Penny personal effect e mai fa ngale ai. Ia. Penny personal effect e mai ave fa tau. Ia. Wa mele u tau very duty. Ole mai o le container ato. Fai the duty personal effect. Avatulo ye ma me fa ngale le returning residents le te sawa ye. Pa ko le rate factor no e to fo mai ne. Ya e o le official duty ole tu container man to lo fa tau mo mela i to. Ia. Ia. Ole la o fola mai fa tau ale fa o manean kidia mai o me fa ngale ainga. Ia. To nga tu langa la na la o fionga le wa matan tau strict guy le official duty. E se tala e fai te me declare le olo. A e se me la tu putua. Ia. Ia ole la o e fu la ma tu langa na le la yai. Wa le fai la va ole me le x-ray ale scanner ale official duty. Ele fa pe scan ro mai olo ton. E scan mo olo fa saina. Ai te taua on fai pe assessment. O tu langa yai alo yai le special rate fai assessments. O ila to to te liu mai sa mo e no nof. Ien fa ngai la ia menga le returning residents. Status. E mo fai nga fai yai la le container. Ia olo yai la va yai nga fa pitoa duty lo fa tino inai. Ia ele faina be se sia kinga container ina ia ma fai ona i lo ai. Elengi e lo ia fa tau mo se business. Ngalo. Ia tali atu e la ofionga. Malo, ta ua tele le whaafonga mai le atudu. Onda, o le naia o silifia, ele ngata i tātou vaa, e tele lava mbea fo i o whaapopo iai. I le tau nuu, ia o le handling fee, ia o mea uma whaapena, le uto whaafonga atu le fionga le minsta. Ia ai, ono sai, ono sai, o le simbea, o tātou lava tangata i le whaamaoni, e iai me te tauna ave whaonga mo tātou ainga. Ia watu foi ko o fola i le mangkoru ma whakau ia me. Au ta ia i le vaenga lea. O le tamau ainga paper plus. O le agreements lea ma le malienga le i le vao. O atu moto o le Pasifika mo fe whaatau inga. Trading for economic purposes and prosperity. O le ale tūlanga le no whaalongolongo tu nei lau fionga. O le wa mato no toe poto mai e futi afu ia atunu o le Pasifika. A lea lava e whawhita uli ia fiti ma mana o i whai ala tau e ma fua i se ale mele. Ia, whawhtai lau fionga, tūlanga fo i o mantua o fiti e whaisi kele o langa exports. O le ia ingala le ia exporta kua ia o loa i te tono o Pasifika, e le sia tunu o Pasifika. E te tau ona i eisia ia inga le whaatau ngō fia e le tariff. Ia. Whaatau ngō fia e fite. O tūlanga ia. Ai, o le titilo fiti. E whai asi tele o lato exports. Ai tau le eisia lato imports e watu i nei tato tunu. Ia tai pēra o Samoa. Ia o tato meo ave fiti. Ia, o la fo e maua lato popo. Msio la fo e maua lato koko. Ma tūlanga whapena. Ia e nisi me ese mai e mwhai. Nongo winga te tiro fiti la ia inga le pesa plus. Disadvantage la tu. Onga le mai te le atu la tu o loia mai nei Samoa. Ma fai e special rates ma special tariffs. Ai le isi tatu o loa e watu e wha paleni ai. E wha pēnā wela te tiro fiti. Isi atu nu o Pasifika. O le mea la nai le o aua ia la tu le tūlanga le pesa plus. A le pesa plus, mo to ia o ngālama mo nu o Pasifika. E ta woncho mai mani sila ma Australia tu langa fa pena. Ia ina ia fai ona so soani e ta mai tunu nei ta pe o tato de Pasifika. Ia alfa la be. Ele ma fai na o se atunu pole tu langa le efiti. E saini sa ia inga i loa. E lusi e la to ele tupe mau la to watunu. I tu langa o tau o mea, tu langa o tariff o la to o loa ma mea fa pena. Ia na mai le o pa u o tau o la to o loa ia Samoa. Ai le mas tato me o vea ia i o fiti.
e whaapale ye la le export ma le import fiti. Ye pe o te langa le ala o fionga. Alo ngalo lue pe o le o ine Samoa le official pesa plus. Ina ia mawhai pea ona encourage uma ia le Pasifika. Ina ia mawhatino pea le tūlanga lea. Ia e maoto e ngā mewanga le. Whaapale ni mai atunu umalosi atunu vai. Ia ta tūlanga le na ia le World Trade Organization ne na mato o le fono le na whai Geneva. O le tele lava o atunu te tele. Ele au I mea ia manga o e atunu laiti. Ona ele eisa lako profiti pe mo se lako benefit e mawai. Ia ai tu sa ono to tele o latu tangata. Compare la ia intia le sa le au le mele o le fishery subsidies. Ia ono fitu miliona latu tangata whangota. Ai mai le vai ngor tu pe e ave mo subsidies ia e so sonia tunu. Ko jikia kusa pe fikim o ia inkia mal ku pe Samoa. O mela nga melola ia keler benefit o le fai vai nei. Ia ai kongi nga le ongo kala Amerika I fo I India. Ongor ko kel. Kusa wa palasi lalo latu tupe so soania le avatu male World Trade Organization. Honor to tele latu tunu. Ia fa pena fo Amerika sia tunu sa te fo ia. Fa pena umala martulanga le ia fiti. Malo fa ta tele vainga e langa I fo ilangona awa o le utamana tuonei. Pa o le tolus fulu tau sang po se luas fulu lima le luas tolus fulu tau sang o tuana I atu. Ai tātou te le isaini lalo le whenga inga le nei le WTO e ave e se ai tātou tariffs ia ma taxes po o la fonga fo le ai le taunu mai o uta. Ma isi atunu. Sa maua ile tātou tolus fulu miliona pe o se mea whapena. Ai talona tātou saini lalo le World Trade Organization po le WTO. Ia o se whala tonga e powerful tele le nā vaenga. Ale lalo langi. Whamata se ngai o inga le leina tātou whai le teimile nā wālea. Ngā le wakua o isi waa o lau o tuai le la pisi le atunuu o mea lolo. O mea o lewa na tu aisa matampi tonu o Samoa ma le Pasifika ina o le tongi ia lato tariffs sa masani ai. Ia o le ua control te minei. Awa a titi rotu Samoa e eini o loa whapena o mai tonu tau te le mana o mia. E mawhai fula tatou whinau le World Trade Organization. Na ia titilo I o loa ia. A whapele whaina lato tau mawhai lato atunu. Ele tau hula on tau mawhaita tau atunu. Ia I tūlanga whapena. A ele whape ia. E rao whatuar whataitai lava le ia wālanga lawa e te lele se senga le wāl māmoe le wai e mai New Zealand ma tau le wai e te minei. Vai te mina sa mai pusa māmoe mai New Zealand mantua e ia tamai peska mai mea la kiki ngā e whai asiko. Ia a lela wa mai ngā o flaps I te minei. Ia longo winga o le ele mawhai fo un tātou tali ana e tai pe fo le mele sa mai patu o moa. Le sa te le patu o moa sa moa na vai te ia te mine na o moa to lava ia mawai ngor moa e whai ona tau mawhai ai. O le tūlanga le World Trade Organization le organization. Awa o inale o tātou iai ia o ia inga ia fto asainia nei le vai te mine ngamato ia o lua su tasi tau sanga o fai ia agreement nei ele I tasi lava ia. Le ana le ioe mai India. Ia wa tasi ala tunu e fatu ese mai ai. Le pasia la ia na ia. Lua su tasi sanga tau fai mele o le fishery subsidies. Le ngata fo ina le food security. Tasi natu sa tanoina ia mo le lava o le whaasoa I mea ai foi po meta o mawha lalangi I le atunu ma le atunu. O lono winga o lai le lei foi le control. Au ina foi o loo mai e funding. E mawhai o na whaapale ni atunu vai ma atunu malolosi. Ia pe o le tūlanga le a te ro o le tūlanga le wo e Samoa. Aftai foi la wo e office I Geneva la wo open. La wo e ka ko ambassador I Geneva. Ia o open tato office sale ai fo se office mo ia le o tala ni wa to ni le dua masina talo tala lo fi
Malo whaftai ese le tau, whaftai tere le vai lau fionga, le tau wha marmala mai no ma tau punde i awai au ngā, mo le sila fia le tātou tunu. I le tūlanga o le tātou wafu wha vau malo, a masi le wafu lo iei nei. Au te marmala ma lei, e te le te e le fausia ina o se wafu, ma le whatoi wha le lei o le wafu leo. Ai, e te i le mea e wha atino ai le wafu. Sau no lau fionga. O le atonu la se tonu e ta oto ia i lang tonu ia le toe wha le leia se wafu mo tātou uta ma wha moli ia ma le tonu watu o vaa fo ia watu o loa ma le ave se mai o loa ma le tātou tonu. O le o mana i po kalame leo whatati e ne le whiunga ni minsta o ngā nuenga, whiunga ia olo. O lo tau mawhai e toe renovate, pe o i toe upgrade. Ia uma wafu e wha leo lo i e nei, leo a mata mata autu. Lea la a mata i a sau o levo tano ai, sa le longa, pamuri whanua, ia masati toa. O lea la, a mana o la toe whause si wafu te le se tasi. O lo ngominga o le a pepela wafu la iti ia. O le nganga le wa iai, lea la wha soa le whiunga ni minsta. Ia tai pela o le mele o le o lo wha ngale transit te tātou nei le tātou wafu i matautu. As a transit port. Ia. E mwhailang wha o ngā ia sau. E tu uai ma transit ia o loa ia. Ia. Ia, wha o ngala ia o mut whanua ma sale longa. Ia, o le fusa ele nganga international port i Namaiteng. Ia au te loa le sa te le ala whaingana ie o na wala tu wa pa uri ai. E ba ale a Trans Am le por PDL le ngā lu ye yo. Ale ngā i o le waf. E o ia mātou i wa yusu pei. E le ngā whatia e mātou le wafu i le mātou paenga i taulanga. Nā dira. O na toi paua leo si mele o la ye i le mātou tu malo. A misa ala whale atalua. E la vei vai loa wa yusu vai nganga. A whape nila e whaule wafu i leo wa umana ave mātou tua whale whai whale ta alo ma sports ground ale malo. Ia. E tōna i matu. Ia. Nongo winga piwa o mia mātou i leo ngā tonu. Toi whai lola ma le wafu. E longo winga ala matua te leo lea whainga. O mātou nuu ia tala whātai. Ia, ma matai loa na si tia nisi tangata o na nofo le tala whātai i tua. Ia. Ona o mo peo International Wharf. E ia la tu la fono. E tau ona i air security 2 miles radius. Ia. O le wafu. Mo wafu ia wha pea tuua security o wafu. O lono wingo. E sa o 2 mile radius o mai le farsale pa yusu. Ia. Sei tu low. O mai i ngā tai whale o mātou. Longo wingo. E taun si tia umo tangata na. Ia. I le tūlanga na iai. Ia atonu e esele ia inga sa whai ia pia o no taulanga. E le mawhaila o na si itia i lātou o no taulanga. Ia. Alo iei fwai wha whitau li tūlanga lea a la upgrade. Ai a mana o e vais leise si me whawese ua futele. Ia vai le leise tūlanga o i se a manoa. A leise a mea na aua iar tātou malo e tā tiele ua fwaune whaia. Ono le ai tālafu. Ia. A whapea o rewa whase lau miliona tato o itala hule le la tong. A mai mele wafu rua se lau miliona. E ongo e ongo se lau miliona, lu se lau miliona US. O longo wingo. Mai fola ia le tato foreign debt e te minga. Ia ele i mautu mai pole hale whaatino ino le wafu lea. Ia. Pe fai se loan, pe fai se grant, pole hala war tūlanga iai. Ia a wha mai se o pole nar whai ia, ia tengi unga wha so ai. Ia, ele nga whaatia tatou whenga malo i te mine. Ia nisi e tālafu i lungo, nisi e tālafu. O lo taun whai ne tatou whenga malo i te tongu. Ia peo le taun whai le tali atu Savea. Malo, tā ua tele. Leanga o se tasi leo ma tā upo lo o ave matau la i ai ia langono tangata fo lele ona o lele malama i le tū o le malo. Pe ma fua i se aona te ena. E leo te ena lai le malo le whaatinoina. A o se no whanga tala whea ngai lei e whaatino ai i le mele. Ia e maise o le tūlanga la leo i tau tupe
Ya le foi na fa pe mai tu le pa wo umon na fa ta tia le paketia asaina la tu te fa tino ai e au no ma se tongi se grant po se loan le mele ia mela na e o mar te mine ele mo la se tulanga ele o o te mine se o tale tali tonu se fa matalanga e au mai al me fa ftai o le o ma to tonu le o a mata na vai ma fa ta tia le tu langa i tu per malo o lo ye te mine ia wa fo se sila le ar tato o tunu ma le au tilo ar tato whainga malo i tu langa i taun fa tino ia tato tupe ia tau se mea tau se leni. Madi la. Au mea ia tau. Leo to e tali ia tato whainga malo ni long te mine. Ia. A le grant, ia, whaftai lava mole a fio mai. Ia. Ai a whapea o le long. Ia, o lo ia ia tele au tato fsosania ia i whaunga tato o wala ma tūlanga whapena. Ia o fsosania ia mai e whatino ia tūlanga ia. Ai tau mawhai e service tato long ia te mine. Ia msara fwea iso wa manoa tanola ia le Mr. Tupe. Ia. Ia, malam lama tu ati o tu langa o le mele o tati ele servicing o tato tupe na no o te mine. Alo fa ta u tele o tata le no fa so fo I tu langa na o ai tala fo le tunu. O le ata se e mata upu le o le va lele sa vili o le tunu ma le tā ua o le iai o se va lele leanga o le mata upu le nei o lo sasa fa sol fa nua pē le to tele o le tunu mai la tau e lango ina ia le sunga tu le epa ma le chapipi ma le la tu ngā yoinga na mai le va lele le na fa tu nei Brisbane ma ua iai ma ua tasi le to fa ma le fa vitinga o le anga I lau fionga ma le kapineta ma le fionga tu mai tai pale mia e fa fo I le va e le saunga le mu mo fe malanga inga I o tātou tangata I whaavao malo sao noa sao la wala o fionga I le mata upulea lua fai mai e toi tonga se lau valus full miliona pe a fai e toi ave le waalele ma tātou lea mana ia le kon kalate wha le tula fono lea le tulanga o lea o ta oto nei peona e sao noa I le tala wha atatau au tuo le tupe ua sefe mai le iwa sfuru pasene o le nā se lau valu sfuru miliona o tupe tu titi alu lea o ngā a lea tunu. Ma ua whaia fo le tonu ale malo e le to e mai ale vale e wha fo sau noa lau fionga le minsta ma le wha alo. Sai mai lava lau fionga le minsta se tau wha masalo po tau wha le tonu ia le ta se toi sau no mai lau fionga le minsta po se toi tanga ia ne lau microphone Va lele lau fionga ona lo fai pe fiuta na inga I le teimin nei ma fai e lo le final agreement I le se vai asolo na luor masina nei ma fa mai ai lo I tūlanga na ona maua tonu mai la I o le tūlanga la fa ingor se le ni tauna iei a teimin nei mele o taatia mai e teimin nei wa pesa fai mai ia le fionga ia tu le pa saro pese la onos furu miliona tu pe taunga tongi sa mo tu fa fo yer valele ia ia lava e whailo atu. Ia ele se tūlanga whapena, ele se lau fast food foi, ele se lau ruas food foi, ele se lau foi. Ele varus food, ele onos food, ele limas food, ele fast food. Ia ai lalo I fo lava pito I lalo.
ai e maua loa ia le unga ia ole ai inga nei ia no fai loa tu lola ia lau fionga Madilo. ai e fia fo e fai loa atu mo sira fia o le aso ana nafi sa matou fi loa ia i male au fai ngā uman Samoa Airways Madilo. ya po le sila fia lau fionga mana mamalo si tatou atu no o le ua fa malolo uma le po da Samoa Airways na iai o le to iai ia o tūlanga fo i le li pule sa iai ia o le fo ua umalana konkalaki o umalana contract ia o le fo i la ua fa se i toa ngalu ona ua umalana lana contract nga iai le Samoa Airways na uma iai anuali lua firu sulua le ua to fia nei le tatou kapeneta le subcommittee le cabinet ina ia faya feutana inga to fa fo ina valele lea iai ia i latou ia ua uma to fia e le tatou whainga malo le iai ia le tamaitai empasa i konsula i Australia o fo i Hinari ia lo iai fo tamaitai lo ia taula papa Brenda Latu ia lo iai fo i le fionga ia fatutielu ia marpulo le MPE ia maisi foi ia sui o matanga luenga taitasi maunei e olo iai tono komiti le fatanoina la tulanga le iai le la o uma le matou fatanoina le foi la wa ave le matou hautuanga le kapeneta ina ia au mai se interim management board ale Samoa Airways se sui ele board le na iai le la wa iai ia le fionga ia tuala koki tuala ia le fionga ia tai mai lei Charlie Aliki oi ia tai mari ia o le fionga ia fa wo o fatu tiel to toru la le o la tu la le wa ave ele task le o le toi review restructure ma turn around le operation 360 degrees turn longo winga ko i mai ia le company i le me ma fai o na operate i le profit ona na fi foi la i le mato filo inga le sa o fai lo ai foi la o fai nga Samoa Airways o le wa to firma approve kapeneta la fionga ya fa wo e avea ma director CEO o Samoa Airways i le taimi fa atino ina nga ruenga ia wa umona fa tatia ona te tau ona iai sesi e na te taita ia company va lele e le taimi nei le la mo te o atu e faisi o umona faile va ia redundancy a company va lele o le redundancy la le ia sa fai le board ma le management tuai le la o mato o atu te tono o le la o tafi uma tu langa ia la to o uma ona redundant le sa pe sa kipi la ron la tu tongi 5% ma le luas fulu ia te i fo o to file redundant ko kipi fo ile si 5% pela wa faina ila la le vele yo wa faina ila le au fainga lunga le Samoa Airways le la wa mato wa tu ton ia le la wa ina swinga la iti o ia adila afa pe ila tu lo la vele redundant e tongi to se lau percent or tu langa back pay le o tau fai mai ai ona wa faisi level back pay ia se ti lo le interim management board le ia o le ase ia ngai mafai ona fa tino tu langa le afa pe mafai ona fa tino mai los furu le le afa pe le fai los furu fa lotas ia e alu ase tu langa fa pena alo ta tia ia ila to ia e lau te fa tino ina la nga nga le o ia o le foi sa ma tu tano ina male bainga le o le company valele le ta ua ko recertify o tato engineer adilo ono temine o yeri tampangi mai tonga leo lo certifyinga e mo checks po valele la po pe mai Samoa ona wale to certifyinga ia tato engineer ia au tato engineer e mafai on fatino tu langa le ai pita ina o tenda el malai valele le e tu langa le servicing o ya le lan malo lo company tonga le ya le la wale certifyinga ia tato engineer
au tatou engineer, o la tau sa whatino ina tūlanga lea. E o fo la e tūlanga lea o le ground handling le malai valele. Ya, o le ua so tai mai ia le pūlenga fo e malai valele. Ya, ua la to e tenda la le ground handling. Ona tūlanga o tele o aitala fo o ia le Samoa Airways in malai valele. Ia, o temi nei. E pau leo ar vaenga leo whaina la tau whaatino ina le hando ringo tatou valele. So le mea la piso sinta ua e mātou ia ua tonu e take over le management le Samoa Airways. Tauna protect le ground hand. Ona o tangata nei e whaamoe mo i e ngā nuenga. Mo le hando ringo valele ia la awa matano mai tonu. O lo iei fole o Oceania. Oceania o la tau le sa hando ringa le Virgin Blue o iei Samoa. O la fo e qualify fo i la tau tūlanga lea. Alo ti lotu le la ave ele Fiji e ala te patino ina ia ngā ruenga ia. Ali. O le sila me whai e vaenga le, o le amatonon tutongi e ta alafu tu ua. E on sila fia o lo o iai le government guarantee lalo e ta alafu le Samoa Airways. O sila fia. Ia le ala la amatan faso solo ia e ta alafu ia, e whai asi o ngaonga. Lau fionga. O ti lo whai ngā malo le i e te mine. E run the company valele. I se tūlanga e mawhai o na mo se profit. Ai le aone i whamoe le hand out atu le malo. E watu e se whaila tō. Ai ele, ia, e fo e, o i la tau sa tautua ina tatou company valele. O i tangata hata mamai ma o i la tau fo i tangata e whai o na whaatino ina ngā luenga ne. Ai peitai, o le se sema. E whaatonu i la tau e whaile mea lea. Ai le fa nga la vai la to ia le la to mai e run it the company valele o le se sengala na mele o fai temine le o fai atu ma to le interim board le ye temine fa tino o to i lungo ko si la fia le met tau na to fo ye ta to company valele le ala wa mata ona tongi ai tala inai se leni o to toya i Samoa Airways ona ye loan sa fa tino ina le UTOS Pasu 5 miliona. Ia o mo foi ona disperse tua. O ia foi malai va le fangali i wa fatau. Wa fatau o Samoa Airways le malai va le anga le malo. E la tongi 5 miliona. To titia foi umana tu. Sarpeto e 3 miliona. Ale ala ta tia ta to itala. Me la ia fa patino e fu fanga le. Le foi sa ta talo tato fai ngā malo tala tupe le ina ia mai se 1 miliona mai tono le pache. Ale malo le na umatu nei. E so ani ai i le toningo ai tala. E ma fa umai loa e fa fo ina le valele. Le la tu la i temi nei o temi lan nei. Le la a mata le asonga fua o na move in ia le fionga ia fatu tieru. E tau ave le director CEO o Samoa Airways. Ma ruatua ia faso solo tu lo iluma. O tilo lo i tangata lo toe mai le taimile na vaea i lato. Ina ia mawhai o na whaatino ina ngā ruenga ia. E fo i lato o leva o na ia i turu. Nā o lesi mea lau fionga e fia whai lo atu. E le i whaia e le isu ea tu si o luas fulu lua tasi. Luas fulu lua lua. O tolu tau sanga e le isu ea i tu si e company. O ta tau o na whaatino le tūlanga. Ina ia i loa tonu e whainga malo mai mātou. Po le ale position ne ta tia tonu e tala fole al company vale ai le mafai ona alu e pe fa pe e vatu le tu pe so ani ai le rope pe fa fe la fa nga tu pe o mona vatu o tu na le o lo ti le fo ye ta to ba nga le board le in company vale le fai ona fai se ta to joint venture ina ia mafai ai ona service pe ia le tato o tunu. Ia, ma o titilo loa i lunga le long term plan se titilo fo i se tato ava alele. I se taimi tala whea ngai, ua mawhai o na tutungi lava e le company va alele ia. Ia se lato va alele. E awane ia tupe tato o tunu. O lo iai. Ona e le whapea na o se tai 2 miliona pe fast food leo lo fale tongu. E o vatu mar se lau miliona tu lang ia e se pe fengo fiel tan no se lau miliona ai atan no ir company o le tau ma fire run
masalo a mausi miliono lele ale tau tano se lau milion ai le o tupe la tunu ula ufion o tupe ngata nu ai me se foi o to o alalam papa au fa lono winga o tato tupe atoa ai se titilo ato nei se tem ave se tau sanga i le kabineta ma tato finga malo open shareholding mo e wes ia ni se mafai ona mai ni la to shares ai te tau ona whaatino mo muole e ngā ruenga le. Ina ia toi whaafoi company valele. I se tu langa e mawhai ei ona operate i le profit. Ma toi tongi lela to tangata whainga. Runga wana mele iei. E government guarantee uma equipments me uma ma ye inga uma. Ai o mai lore staff. Uilo. Pamelo keep it up for redundancy 50%. Lesa asset termina yai. Nga wal valele liability lo kongi loso 5%. Ya ale tangalan ya e te tau foi ona faile leile au finga wenga. Me se la to toi maloyo per dato company. Ye fa fetai et foi ya ila to sa tu mau pe man no for Samoa Airways. Eu ila van tipi ato la tu tong. Ala no ya feng ina ia operate per dato vale. So memo moi dato engineer tonga ko recertify na ia fainga service vale la po ka ko ground handling malai vale keep tauna maini fo ma fatino lenga luenga ina faina nga service vale le ia o mai tonu tato office fatino ina lo ia o la to ia la fe pisinisi of so soni mai e tai malie mtuala ma fawo fa mo moenga na fainga maloma nei le wo ia ina ia tau fai ko turn around tato company vale ia por tau fai Pela o fionga e whaamana la matu le mata upulea. Malo whafti tele la tau o tele sa o mata i tuina lau sau nuanga le taimi o le folosanga ina wata ua le valele. I could see that you were very passionate and emotional in a wata ua le uwhenga luenga ma le nei company o le ave fu al tato tunu. In fact, na e sa vali atu ma uu atu lau tama i fu o ile. Ile asole o lau folosanga. Ma o wawa ai I loa lofo I tangata whainga luenga. The patriotism and the national feeling o tangata nei wa levana ngā lulua I atunu I whafu. Whio I wa lele ma kapiteni ma ai na toi fo I mai I le atunu. Ma lea nganga wha maoni ina ia toi whaola ma whaatula I mai lo tātou wa lele. Ai o tama whanau lava ia Samoa. Lea la whaaftai atu o lea ua whaanganga leono miliona. E toi whai e o la tu tongi and back. Pei maa le fau e sao nola o whionga le minsta. O ta ngata nei o alomata ma whanau o le atunu. E mua toi ave e lau tau sila ma le awa noa mō le lumanai. Wawe ala ula usili le mata. Upula tatele se e tasi le vaanga o lo ave e lo ula ngona le tai au le nei. O se mea wha maoni lava e talitonuina e le pasia ma le saunga le mū le vaadele lena umai nei mo fe malanga inga o sa olia. Lau fionga ye ia test e taona fight patinoina. I tulanga le ye ana o marva le nei sa mo e fai tu seti le o le tau e to fa fo ye. I tulanga fa pena. Ai o te loa e tele me taona to fatinoina ina ia mafai ya ona fa wa pele o nganga valele. So te tonu am fa pe fatino pe. Batu upe ye ila va no fa tino ina o te loa e mafai ona fa tino ina al fala blabi ele I au sia fo na tu langa e o ye tasi me fia fai lo tu lo fia ngale upa u ye tia o ila to lo ye ala ko tickets o la to tickets na fa tau mo el Samoa Airways ai le fa tau no ina fai ngamalanga o lea ela vea I tono tupene le to refund e mo molia tu fa tai mo le on sa I tulanga o iai. Ona e faisi tele pe ono e pe fitu miliona. Nea wha inga o tickets e tau ona tau tongi. I tangata o lea awa mata ona awa wai mai. Lea la langa lua e lole interim boards fau lewa e te mine. E whati noina o tulanga ia. Mata tongi ia tickets ia. Ma tongi ato hei maisi ai tā lafu ia lau fionga. Ona e faisi o onga. A tonu te ua to e o atu supplementary le la sau nei. Ia to e pasi tau sanga le ile malo. Ia, I se si fo I
se le ni e mai pe fa tino ai pe le tūlanga lea ina ia mawhai e ona tongi ai tālaf. Sa i le whamatalanga na whai e le whionga ia tai maria na fi le matou whilo inga ma le au whai ngā luenga le Samoa Airways. Sa i le tala Charlie. O ie o ma le afe mo an tupuan tangata whai ngā luenga. O le me tā ua ia te ia, o le integrity o le company, ma le integrity o tangata whai ngā luenga. Loyalty. Ia o le mea na, e te tala uma mai whai te toa mo oi. Ai a whape le eise integrity. E te whiu e le ima se mea. O tā ua le whamatalanga lea. Ona le taun whai toi whafo i tātou company wa le tūlanga na iei. O le mafo anga ngā leina o tango o le fua le na ulatu mau tonga. O le flag carrier lea le tau so ai. This is a flag carrier for Samoa. Or Samoa Airways. Wa matua i se i tu low lava le ngangana. Motua i pala i lai lava le flag lea. Talu ona tau ave tātou wālele. Ia tūlanga lea. Na ngau mai ala tangai, ngau mai a tau mai a vai ason te nei man nei. A lea lava i tau ave ale fuan nei. A whapela tau ia Samoa le mea lea. O fuan nei, pite o sili ona pui ei o tātou tangata. Mani ilo. Le whalele atu i o, ai fo i mai nei Samoa. E se armana i o le. Ai se mele tu kuton. O le nganga na le na lai no o avatua le fua. Ona la lava tau mawhai mai lava lau vaenga lai o. Ala o kam ka pasisi. E mga pa ula ko pasisi. E la mga pa ula ko pasisi. Alea fa tupla ia le. Ia, so songi mai le tu e tau whainga tātou whainga malo e mesi poia o nene minsta. Ia ma le pōra lo ia te minei. Tau sa idis tala fia mo tātou company va lele. Lo fa ta ua tele. Toi lua nei o vasili o lo toi o te loa ua tele le taimi o lau ta ua lo whionga le Winsta. Le whao o manino au whala i le whaafonga mai le tātou tunu. Au te tonu ele o toi mana o le malo e toi whai nisi loan ma nisi no ngā tupe tele. O lo iai o tātou company a tu ma oti le malo po le state-owned enterprises o leo te wawa i atu tau whiololo nātu dai a lātu se leni. Le ACC, o le UTOS, o le Nupi Wha pena fo ia masalo ai o ini tupe fo ia le vaenga o tausi mā vaenga. A tonu e mwhai ona fsosoni i le tātou valele. Lau whionga le minstaya, ese le tau e ta uala mta upule nei le Satasio Company sato tele nisi ngā luai. Leo wakako wingu le vailima, leo kako longei. O le vailima afiti. O le ase a wala e mwhai. O na fesosoni ai le malo. Ina ia toi whaatau se mai a tātou indigenous brand le vailima. E mawhai ona toi whaatu mau, pe whaine whiutanga inga ia toi nofo le vailima. Leo na foi. Kick out Fiji la toa ma le Foster Fiji toi whaatau mai le tātou indigenous trademark o le vailima ma le brand ai toi whaawau ia le pulu ino o le piam ma le ngausi o le vailima i tono o le tātou utunu. Ia, e whano noa i e tūranga leo tūlai mai ei. Ina o tūlai mai sa whaise mātou whaatanoanga fo i marapūrenga le Samoa Breweries Limited. Ile asonga fua lente atu nei. Ina i fia maua tonu le tūlanga i le wo iai ia le whaataunga le vailima. O le mea ia ua mana orko kola wa orko kola e ona ia le company le whaia nei le vailima. E titilo lātou le profit, ele o lava lātou tupe maua. Titilo lātou le mea lea o le monopolize, exclusive. O le whaataunga o le pia. O company telene, e nā profiti a titilo iei. O le mea la e ofua. E mā na o ina ia sifi lunga ia tūlanga lea. A ele whaia ia le upgrade o machineries. A le breweries. Le plant. O le ufa mele. E mana o miele se fulu miliona. E toi whaafou wai ia e machineries nei. So, ona it's aging. Nongo winga wa levan aya masini ia ngā maka mai le wharepia. Le ai e temi nei. So lato mela sa whai. O mai whaatau le pia ma o ele profit.
ai le servicinga ma upgrade ia masini nei e pru ele pia le la o fai mai ona se furu miliona mana o mie fai e si le la tapuni ai o fiti e pru ai masini lai fiti ona toe fa tau boy import export mai la ia tatou ai keep fele a falesi o finga longa nei ina ia fati no ina per nga longa le o toe mai o pia te tonu o le polenga le ia ja mantua for vai lima e na Samoa ma New Zealand maybe Australia and maybe America ma ke o ye le vai lima a ave nei la fiti o no no winga nga ka ko ale la main export ma ye e ma ye vai lima I don't know pe atono le la tu fo wa la ye nyer swinga pe ava pe ave fiti le to mana o mia mai ro New Zealand pia le to mana o mia mai Australia ma New Zealand ona le ole to fai e Samoa lono winga e yele ma e le metu e una pea I ma le ngole vai lima ona nga ta tau le la to fa tau mai ai o le nganga foi la le ai tau te mana o sefe mai I le brand vai lima but we need 10 million upgrade ai ele amatalia on to fa tau le pia no ele ia ma se mea company le ngala to fai ma tuan fa tau Foster fa tau Coca-Cola fa tau fa tasi umatu ai o company te tele voi nei e au tilo ala to le fa ingon tu pe mau mai ile profit awala ko shareholders ale se lau isi shareholders e tono vai di to ele popole ai se furu te usanga tanu le to boni shares ai la to lo ye la ko shares I tono vai lim le la o ale le lo pe fa fena tweet ka ko shareholders ye tato wono pasele ye wa Iva's food fale owner Coca-Cola. What is that, man? Does it worth saving? O le ase tu langa ye se isanga 10 miliona. E tau e tau mawhai e se fia le mele. E te lele ngā ruenga te tau ona whatino. Ia lewa e tanu no mai le ACC. Lewa e tanu no mai lau fionga nupi wha. Mai la tau e mana na o invest ile to inga company le ne ia faina mai ele so son because o vaenga la ele isi siman nupifa e manga o investment multino they don't want to take the risk afa pela o ye inicio now ina ia tau fai mela nupifa se fele le vai lima bro le o mon fatino mai vai lima bro se fu miliona fa fo e masin o longo ngai koe fo ia ngan nupi fa esia langa o sia tangata fai la fonga o le isi tele tupe ai o lo fa moi ni te o ye ni tu langa pangatia fia isi o tato o ala me fai una so swani mai le ngata ile o tangata la vevea ma tu langa fa pena to they willing to invest I se me fa pena ye por tu fa tato o tangata Samoa e tau fai e sefe mai ai ela uanga a alu vai lima I fea fo I fiti e lua me mo e promote lo e fiti vai lima as a indigenous a brand brand fai la tau te sira fia le Fiji water ko jiso lo lango fa ka wai a kongula o ese plan e company le e promote fa per tato vai lima I ono te leo le afianga ile lalang ile brand ia pole vatu elo I opero mar vai lima ia wa ole to mana o hota to ni Samoa te fa tau mo se vai lima ai o ingur taula le ai la ia ma se export a fiti to mo mai vai lima ia ma fa pena to ia io tu langa ia ti lo ia la to le le pisinisi ma ti tiro tu langa fa pena malo lo ye fa tata no nga temine wani au wala ma fai ta to ona se fe mai ai pe tala fe ngai fo ile fai pe le ai I se tu langa fa pe io se manatu le vai lima bruis o le tamo bruis la fioma lo fa ta tele si vai nga sa fio o ile tele loa la ngai le mata au pu pe ona mai le sunga ya panoa sunga pari e winga I tu inga foi mal fa tal loanga le nei vai aso
o le alofa atu o wha au ngase le telefo o mta upu se wa tu iai ia lau fionga mana ubi ai ia lau whautanga foi ma le whaatofala inga manatu o le a whaamutai I o le si vai nga sili na tā ua sa au fia papai ai o le tūlanga tā ua tele o le tō wha le malom lau fionga le Minster o ngā ruenga whaavai teimi mo le tu inatu o tūsanga ia po le vai vaenga foi tu malo ai maise o polo keti te tele le na Uncle Tuatanga Loa Joe Annandale le Pautasi Trust whaatasi ai ma tamalilo mai ava I lo mātou nuu sa fotu ma nganga I whamaunga I le mao popo le lei o lātou malanga o lātou watinae o tupe maua maseleni mānei whai e tū fo lele ma model mata I tū ma muli ta ia isi nuu ma isi awhioanga ai maise leo iai nei ia a ofisa 5 spultasi o I tū malo mo le anga I lumanai ia ai sau no ia tawa whai nei nawa anga lai ti se ia lia le vaso fo ona toi mau leo startaimi ia ma wha manuia fo le tapu inga lo I tū malo ai maiso sa mo lo poto ma tapu mai tawhai fio le lanolangi I le taimi tā ua tele o lau fionga ma le whaaloalo. Ia whaftai la whaabababea tali nei mta upu ia tonu isi stemi tātou whiloai. Ila. Whafsautai mai o nā watulai o sesi te le maonga ia nei mta upu ia. Ia, o le tūlanga le mele sa tano I pa noe tau nā alu Journal Forensic Auditing and Investigation. Tā ua tele. O le tūlanga I ngā lunga whai awai teimi tau titia umara review. O na maua lola I o le tūlanga le iei alo tala pēa whai ngā malanga tasi masina. Australia ma tasi New Zealand. So lela o slow down ai leo whaamutaina. Ia o isi foi tūlanga pēa na tano ia la batu lewa noa la tau sa idi se teimi tala whianga. Mo lau whianga. Ia ai foi whatino ai le tūlanga lea ono le asto nai pe I tele na ia I tūtuangia ia le fōua o atu mato ai ngā ele aso whanau o si au tina pālota na iai. Ia wale mwhai o na o alua e whaawawia ia I tūlanga whakana. Ia e se a ia sto na I matūlanga le mau se avanoa. Ala tau mwhai to saidi se avanoa mo lau fionga. I lewa ia. Ia e so tai mai ia ona mau ele I se tūlanga wai a ngā tele mata upu ia wai la ngā mai ia me se lava mata upu tau nitanga luenga o le MCO. Ia mo le atu whaftai tele lau fionga, mo le whaamango ina fo I o loo teimi, ia ina mwhaion tata noa I mata upu onga. Ia e whaamaru lua te fo ina mamaru tata o tunu, pēa whapea wei fo se upu po se tala o le tau te mahali I le whalonglong. Ia o tau mwhai lava ina ia whaamaru la mahatili tata o mata au. Ia lo fatu mo to uma lo fai no mo mai ne fa salonga po la lo fatu fo I me la ofionga Savea tai ia o te mi o tu le mosta mano ia to no isi stem ia e mo ia no nai na ia le fionga ia to sulu na fo ia o so tu na ia le fionga ia olo ia o nei o lo tu ia tato palemia ia ma le fionga ia lauli ia ma le fionga ia mupola ia tato tu no mo fiti ia mo whaatanoanga pito silinta wa ia nto taliu malen vas fo le lope o fo New Zealand. Ia ai mato amuli atu nei. Ia e tau whai atu tato whainga malo never temi ia manuia lava fo fonga toe o le weekend nei ia manuia fo sa patia tai au. Ia ila fionga e me se fo le mamaru se o tato o tino. O mwhai ona whaafonga mai nei por kalame so fo ia manuia. Alo whaatai lau fionga na Minster, lo whatele mo lau fionga mawalo soifua, whai mafonga tā mori o le atunu nei, ia, te iatu le sapati le aso a tai au, mawale tō whama le whautanga e le maota, ma upu whai o Samoa, wheilo I pēa, hai wha soifua ia mo le temi nei. Soifua. Ia le nā Samoa, o whaafonga fōi, ia, talaluanga fōi mo le fionga na Minster, talo whai I le fionga ia whamuina io I le tele o mea lo saputu atu iai ia ai o lo tali malu pea whaiva o le fionga le Minster o whaingo fie ai o na manino foi ma malama I wholosanga o nisi o mata upu onga ma le tā ua tele a wā lo no fo sila fia.
tolu amo. Lelio maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua ole kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye sukeriso. Oi será o serisi, sei só o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, sei só o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule tu sana manganu inga fai o te fa au le yo le tu langa mana ai leva ai emo mai la o ki risi masi malanu ese o me alo fa wa fe pasi ai u fa no mai le Pepe se osana, Pepe se aleluya. Fano mai le tama, luta tu puluvanga, via ele mesia. Pepe se osana, Pepe se aleluya. Luta tu puluvanga, fano mai le tama, luta tu puluvanga, via ele mesia. Le fatava au le fale o manu na whanau ai le tupu le fina ngalo olo na tama I e whaatau nu Alona lo whawana au ina mai ai lona lo pele Ia oli lele lo langi uma ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluya. Ufana mai le tama, lo tatu puluvanga, via ele mesia. Pepe se osana, aleluya. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu puluvanga, via ele mesia. Oi será o serisi, sei só o fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, sei só o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai.
so e rua ai to e bala bala ai ui ina tapa i le masa ai leiloa i pea i talo sama Ramona la talo pea i le atua i so se lea Wasili atu nei tangata e mamai I le fulu nei lo le COVID-19 I vai au kilani. Ma ua tau wha le tonu ai ma le au nanga le soifua malu loina. E iai le tali tonunga o tā tau tangata Pasifika o le amatua ia a fia tele le fulu I le nei tau malulu nei lo tau sanga wa mawai. E o atu I le lua vai aso talu o na whailo tui pui pui o le fulu. Fato a au ngā lea mo oe. Aua lai tito e whaatali. Tala noi lau fō mai. Ma whai lo tui pui pui o le fulu. Manatua. A whai o tui pui pui, e le ngata I pui pui ai oe, ai whaapea fo I lau a inga, wō e ka le sia, ma le community. If you know something about gang crime, we need your help, not your name. Call Crime Stoppers anonymously on 0800 555 111 or search Crime Stoppers to find us online. Let's create safer communities. Ua matautia le afianga o New Zealand atoa le nei tausanga le fulu. O whanau iti o lo tele na afia matinga I na tele. E mawalunga le amanoa e pasi atua I le whanau sia mo le fulu I o latou ainga matangata matutua o lo o iainga sa ngase tu mau. Pui pui lau ainga le nei tau malulu. I le whaia leo tui pui pui o le fulu. E whaia fua mo whanau tolu sfulu a tausanga le matutua. Tala noi lau fōma I po whale talavai. Po o le telefoni Musa Sosoani I le healthcare. Numero oval selau mono tasi valu. Oi. Yo la va fela nga faide beari. Oi sole. Ole ayo so yo lo kamale fatal yo. Ya le na. Wa to is football le 5 minute on the talo le to live fa. Aba mo lo mo biel fa fonga ta pa I mal sila mai mo fo yo le tat what to do. Ya le nei fo I va en o le tu mo oi. O le su fonga o Samoa le radio Samoa lima I tolu a mo I au kilani. Ia ma le tātou po le kalame Savea ma le Tanoa Ava. I aso to na I te itasi e te maua I le sao. Ma ai anto le talanoanga fo I ma le fionga Element Star. O ala manuia ia whapea fo I pisi nisi ma tina e te tele ale malo. Le fionga ia honorable whamwina. So yalo le tinu Wayne Fong. Ia tātou talia lupe o maunu le vai aso fau.
A tonu o tu iai o toi mo fo si ama no le fionga le minsta. Ia mo fa wa I mata upu o ngonga. O lo o fia fa fonga iai ia le tunu. Ia ma so se sa mo lo o lala ma papa au ia tunu o I fafo. Ia ma lo latu sao ta ua. I le tamao a inga o le tatou o tunu o Samoa. Mana tina e musi o tatou ai o la ua fa fonga mai le tunu. E ta ua tele le sao Samoa. I le teimbia mana o mi ai, peila o na utou whaafonga ma wha mautu mai le fionga le minsta. O ia o vale le savili. E na ia iai se tai ao e mawhai au na whatutu na ia le malo ma whaata oto se fola maa molunga. E mulimuli ta iai ana tama whanau, whai whaapaanga e whasoso ni ai le tātou valele a le atunu u. I se teimi o mua. Avea I tātou ni public shareholders I le company whaamama avenga I le valele le tunu. Ia malesi mea, wa te tau a o na lua valele a Samoa. Wa te tau o na lua ni va o Samoa. Ia ai, a maua se tasi le lumana. Ia waere fo I fua le malo. Ia le tai au e whaatino ai, e le o mumusu le malo e maisisi valele. Ai, o na o whewtanga ina na whaia le nawa I tau le paia ingalon sfulma le ono. E le o tala whea ngai male sila male tō wha le malo. E pe ono tō whaafonga I le fionga le li min stai ona ia le mata upulea. Maua au tasi ai I whina ngalo le fionga le tumai tai pale mia. Le min stai whaatasi ai male ainga kāpeneta. Ta tia le valele. Ia, ta tia le valele mō le teiminei. Se I tau soti. Ia ma se I tau vanga ia le tūlanga o lo iai, tūlanga whainga tā ma le pangatia. E whai o le tele o ai tā lafu o le valele. Le saonga le mū le valele, le mwhauna recertified for safety. Ia, le nā, la sisi me e toi pisa o ai. O le nā umanino mai I fo I me le whaalongolongo, le si au whai poraka me le nā I Australia. Ele o musu le aturu e maisa ai au mai le valele o matua le valele ele saunga le mu le valele mana ye le to fa tu I Brisbane se I ai poa uma me fa as sila tu ai it's a leg and a half and it's dangerous and it will never compromise the safety for travelers alo tatu tu lua ta fi pele ina awa o lo mana na o le au faisia to lai tia le ofaise o lo iai au mai e whaonga mo ingi la ko kupe ele o se sila malo ele fa pena o to se sila le to fama ma o le malo ya na uma na faiole ole I unga le fonftelaima le palemene o Samoa fafo tu le epa ma le ala I le pule alo le palemene male malo I ona whaiva I le tala noina male li poti o le tala whaatau au tū o le tupe a e whememea I ai io e le mawhai ono ma iona o tala le minister whapena fo le avatu I whapena so na langona ma so na whinangalo ai o le mea tāua o le ai masisi e toi whaalavelave I le teimi o tala noina o le tala o le tupe ma pasi aloa. Ia mamatalo na whaatino mea alo I ai. Ia e talo whai I tu malo e o mai ai to ina ia. O le eiso la tu sao ma se leo I tu tonu o whainga upu o le atunu. I lona malai te whau ma le fono usu o Samoa. O le fono sili leo na mawalunga lo na fola o lo iai. E pisa o alama. Ia wole se be bo foi ia. Ia to e lo loma ma le fa msnonga le aso valu. Fa msnonga le o tu le epa ma le ala. Fa sanga I le pale mene ma le fonga ftalai. Ia manino le le mele. E ese a le fai unga le vlato avatu. Ese lava le fai unga na fai o le peaceful agreement, po le in harmony agreement na whaia le whaamsinonga. Ina ia toa fi maalie, ma awe I whawhol namta upu,
E whaatatau le nā ile contempt of court. Whaale mi ngau le whamsnonga. A umatulo la le whaiunga. Tu sa lava pe le whiese sala. Ai ua manino. Ua whaamaunia le soli tu la fono. Ia. Ele au meia la le peaceful and harmony agreement. Ale whamsnonga. E lote ai tu la fono tu mau ma tu la fono tāua loa. Ole mauta fono male pale mene o Samoa. E se fo ia la kungu ki ngā mea ma. Ma la tau fo ia ai ngā kuawa. Ia lea lau o tulo i o. Ole me mua na ave le Song of Delight ni manino a wafala. Ave le Song of Delight a tilo ma sila le Song of Delight. Le naba yaso atoa. Pe ua tali ma whaamalia ina le vasili, pe nā a fia tu la fono o le contempt of court, ma tu la fono tāua loa, ma tu la fono tu mau le mot. O le tali? Yes, sir. Nā a fia. Waenga lona lua, ave loa e le fionga le Song of Delight. I le komiti whaapitoa le palemene. La tu te sua ina, la uliu ina, ia mawhaia isa la tu whai. Unga whātū le lafo etalia ina, le whinaunga. Ia le ana iai, whamai o le leo sa avanoa, o le alama, tu le epa, al nā sa maua avanoa. Sa maua avanoa, ia ai, whātamala i le avanoa. Sa whātua na i le tā ua tele o mea le pāremene. Ma le suenga le pāremene. Nai lo o le malanga i fafo. Ia malu i si fono fo i lea waima wai le sa o le tupea tu le epa. Awa o ia o le Palestine ma le teitei fono o le uni la kapia sa moa. Fatasi ai ma o ia fo i o le sui o le la kapia sa moa. I whainga mea le IRB, International Rugby Board, a le lalolangi. Ia. Te li whalonga o ia o iei nisi whaiporo kiki fo le leo i tono mea ia. E tu u lava le asosi o talonga la tau ia ma la kapi o fusuanga o tenisi o le soka o a umaisi bea. E tu ua ia i la tau o e sa iei le tomai sa ta aloai ia whapena fo i administration o tuainga whaalapu putonga whapea. Ia ai alo i foi faile polkiki ma upo fai o le tunu. Ia le mea lana o iai. Ia tātou tālia le aso valu le masino a kuso. E umatu le whaamsinonga le nā. Ia ona toi so o lea ma lea ea o le whalo. I le aso luas fuma le valu o kuso. Ia. Tātou whaatalitali pe iai. I le tūlanga le a... O iai ia nā vaenga. O na o mai leo lau tala noa e le mata upu lea. E na ua tua ia e le sunga ia pali i moala. Panoa, o le sa vea mali i pule sili. O le matanga aluenga o tupe maua. Ma whaapatunga tupe le atunu ule nupi wha the National Provident Fund. Ioe. I le mana onga o tuile epa e avatu se sefulu le lima eka sefulu le lima eka o whanua tu sa whaatustusa le teimile nei o le kuata eka se me le tolu sefulu afe anga i le fasfulu afe tala a whapela o le tasi le eka o lo na winga o lo e tilo i se mea o le lua se lau afe tā lai le eka. Lua se lau lima sefulu, se tupe whapena, e tilo le vāle nā, se lau lima sefulu afe, lua se lau afe. Ia, ona e whika le iai, masalo pe lata i se, ia pa se meo se lua pe tolu, miliona le, ia le tau o nā whanua. Ia, ai le i maua la po le ale tūlanga na iai. Ia le tūtongina, alo sau noa fo i le sunga le pari tele. O lo iai wha mau maua.
No i fa mo le mela le tu le mai lo ma fau. Ole a tole vai aso talu ona faia tua inga nei. Ale sunga le pali tele. Ai olo o fifi le mu pe tu le pa no mas tali mai. Ia pe sa I fo I ma oso ane lunga le social media po le leitio po le televise. E fa pe mai e se tua inga nei mai ole a o avea na mata upo o le defamation na fa le anga ia o ele sunga ia pali. Ile ama se me fa pe na o tatou tilo tu nei. Iai ia. Ai tatia I fa pe na. Lona winga le silna why is Tula Epa not replying to the claim or even launch a legal challenge against Papali'i Panoa because of the accusation, whether it's a defamation case or is there a case to answer? Are there any proof and evidence of this? Ia pe o le tā ua le nao le, o le ama tā upu fo ia le sunga ia pali. Ia tātou whatelitali pēr se ia ria le vai asa fau. Ia le lawa mau atu nei. Ia ma lo whaftai le tapo inga fo ima le lava papale o le kāpeneta ma le pāle mene I le vai asa ua tuana I atu. O le nā ua malanga atu I fiti I le fionga le tumai tei pāle mia ma le na au malanga pia fo I le fionga I le tei fono le sunga lauli. Ia manisi fo I o minister. Ia a wale fono ta ua le nā mo talendoanga. I fiti, ia mo le manuia lava o Samoa mo le Pasifika mo le anga I atu I lumanai. O le tātou o e vavai foi, tā le tātou pese le talino atu I le tamaita I a Annie I o I le tātou whale ta wale le nā le car for you. Ia o nā fo I mai lea, tā pena mai le fionga I le minister, Honorable Toisul Sulu Cedric Schuster, o le minsta le na o le mtanga wenga o le siu manga fa pe fo I puna o fa natura ya mai se fo I isi mtanga wenga tele ale malo va tele tunu o le o to 5 minute ona tale o le tu live fa Mamalu
Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Baby, nobody. Hey, hey. Summertime. Ladies looking hot. Shaking up what they got. Elephant with them cats. Do the DJ. I'm drinking rum. I'm Red Bull. And you see me awful. They want me get awful. Like the money dance all get drop. And I'm rum. I'm Red Bull. And you see me awful. They want me get awful. Like the money dance all get drop. We start the day with a flask, cranberry with ice in a glass. And the light can't find me, me lost. Buy me one liquor, cause me and me one boss. Drink for jump that me endorse. After the flask, then we move to the quad. Tell the bartender the bill restart. Coconut rum me use, wash off me heart. If you hide and drink, then you must pass on. Now gonna step up, things are no better. Never make yourself the overcome by the pressure. Cool and brother, have faith instead. Sit down and watch another fight on another. Peace like fire, we love a fire. God not sleep and I am inspire. We operate fire, other thing require. We have to make them happy for the time. It's not the sun, the time, and the tides are high. The old baby rocky in the crowd, just never give up. Never give up. In this life we can lead and young to believe and in order to achieve what you need, you can never give up. You can never give up. Olo e whaafonga le tautua mo o si whafonga o Samoa, radio Samoa, siliba i vitolu a mo i Kilani. Ia, ma Savea Pesta, au Harrington Lavean. Ia, ma le tautua o le nei. Savea ma le Tanoa Ava, i le aso tona i e te maua i le sao. O le was fulu minu te ua, te aile tu la e wha. Ia, e to i alo fo i mo le tātou ofisa whaasalau nei. Ina ua fio mai le fionga Minister. O le malotu to tasi o Samoa, le Minsta, sinio foi le kapeneta, le fionga ia tosu sulu Cedric Schuster. Ma o ia foi o le Minsta, le na o le siusi o manga, whatasi ai, ia mo puna oa faa le natura. O se nganga fifia i le nei foi tai ao le astonai. Ia, e vi ia ile anga le leima le whaaftai foi i le lofo le tu te mail soifua i le fionga le Minsta. Ia, ai maise fo i o lau lato i le taima le lato i le ea. E manatu ai, ta lolo ia, pa ia faa le tunu, pa ia faa le malo. Ia, malu sautua fafa i lau fionga le vinstafa, pe fo i lau i tu malo. Ia, le nei fio baia i le ta faa tala noanga ma le mauta nei, o leo ua ava mua le tua i le ta tala noanga. Ia, tau bafa fo i se ava. I lau fionga. Tapa seipu, ia, e wha malo ai le malanga manuia, ia, e mai se fo i le soifua maua ma le langi mamai lau fionga. Ona wha pelea, ia, a lo le soifua manuia, a waia le tō wha whiloa i fo i le wha fonga tāpua i lo tātu nuu, ia, e mai se fo i lau i tū malo. A inga wo me masanya, o lo wha fonga mai. Tā lo whalava malo le soifua manuia i lau fionga i le Minister solo? Ia. Fatalo fat foi Savea, ia me se foi le nei office fasalau, faaftai mo lava no mfaion na mo ai foi. Ia fatata no ai foi ma wat foi se vai so ni tangat ia e ve foi ni tu la fatalo fat foi le pa ia mal malu Samoa wa mau
nei atu nu o New Zealand ia me se foi e o lo whaafonga fonga mai i le lavaloa o le tatu. Le nei atu nu ia me se atu nu i whafolo o whapea na maua mai le nei whaasalaunga ia whaatalo whatu foi i sio i tu malo o lo au mau i New Zealand nei ma atu nu i whafo. Ia whapea foi tato atu nu i Samoa o lo whapea na whaafonga fonga mai ma maua mai le nei Port Kalame ia talofa. Alo whaafitai i le lofa maleanga lei o le tua malo soi fua manuia. Whaafitai fo i le tali whaaloalo e fio mai ua ta whiloa i e fo i. Ia, whaita tala whaatama fo i le whaafale. Mai lau fionga. Wa loa ma vase unga le tele o tausanga. Talu na mafuta mai le aonga le kolisio Samoa vai vase. Ta ape tu lava i skorsipi. O le ua lata le tolus fulmon tupu tausanga talu na tale toi whewaa ai. A o lea ua ta whiloa i le so se fia sili le na ia te au i lau fionga le rimin star. Ia, whaftai, moni a le saunoanga, Savea, ia, te mi foi o e head boy il tato wa onga i kolisi. Ia, o e lista ngata o lota fefe ia tausanga po, ia, ai sa vali mai mo a mātone la haiti, ia, ai, moni ai, ia, o le wheningalo a lo tato tapa aulangi, ia, ese ala o tato savalia, ia, o lana pule whātun. Ia, leo o mwhai e foi na maua le nei awa no e tato te whaasoa, ia, whaftai foi lo nanga, lofo malo nanga le, ia, lo maua peso i fo maua. Te o e le li head boy. Nā lo whaftai lo fionga whaftai le tua. Whai on tei mai ia le uso o na dei vai atu o na pa ia ma malu whaamin star o le tama le malo ia ua toi whiloa ia i le telo tau sango o tuna iatu talu o na te ama mawai vai nei meo a onga ma skolsipi ma o onga i atu nuu ma mau. I lau tau mai tau watu lau fionga le konsula o i le minister. Wa fai asto tele o le tātou tausanga i le maota ma le whana usu o Samoa. E le ngata i lau fionga. Sa iai fo i alo usu te lua. Fui lua lafa. Ale a fionga e awha masanga Rico Tupai. O le fionga o le tofai taefu lemi. Sa i whansosa nui walanga i whaisisto tele o le fionga ia au mua a tuiloma. Oi si sui o tātou laolo o lai ele ole fionga ele minsta ia olo fiti va ai. E whai asto tele o le tātou tausanga o lea o se nei tonu o le mauta whano ma le pale mene o Samoa. Oi ni stanga to e mana tua le te mire nei. Aftai ia o le i le eitu o le vaifo i le vaing whao. Ia le na, le ala i le pule. Le ala i le pule ia ma le usa fo i a Tanoa Ava. Ia, fo i ama matanga. Nisi a tātou tausanga fo i tātou au ngā tupulanga i kolisi o Samoa i le vai tau. Ia le sia vainga matua tu ia tātou. Ia, na mua tu fo i oe. Whawhetai le sao fo i o le aonga sao a wina i tātou. O le ata mai e tautua, o ese ia tūlanga ua wawai i ai, ma whaasino ala i eile atua i lau tau soifuanga lue, ia masa mātou foi vai au na i le atunu i le foi tu o le o whaasalaunga ma le aveo se tūstala. I lau toi te li watu i Samoa, i lau fionga le Minsta, ma tā pena au mātu i lau whaletua, ma le no whaalo, wa au sange fo i le ainga, se mea le na te tai ei le fina ngalo ma lau tō wha o upu whai o malo. Aftai mal whaasili, Savea, ia ele o le mea upu monia, ele eise tu langa whapea. Tu sai fo i o le wala au fo ia tina matama matua le ainga. Ia, lea ua au sangi fo ia ainga i Samoa, lea na toi moa i lo lewa no e fo ia tu Samoa. Luafe mal tolu talu e fo i ngā luenga sa ia tunu i whafu. Ia o le tautua ina o le ainga. Madila. O le fua taurunga lea. Ia ma moa sawa noe o lai foi le whanau i le olanga sa tātou soi fua mo tātou wolai. Madila. Ua tele ina ngalo atu fo ia ale awa noa lea na toe fo ia. Ia moa i foi sawa noe o lai foi tamaiti ma i loa Samoa. E o le pe o le pauale o le vaenga na alaina whanau nau ia au nei tūlanga o vaenga whaupwhai a me se fo ile
fai ngā mālo mpurkiti, ia le mamawa ma se manatu. O le tau fai ai ati a inga, ia pauli o le vaenga sa ia, peta iane ia, fin ngā loa le li, ia tai mai fui, ia, wai fui, ia tonu fui ia se au ngā o tō mai. Nadi ia. Ia, mwhai ona whaasoa ma atuai, ia, mawhasoswani fui ati na el tātou atunu, ia, le ua, wa iai fui le nei tūranga, le wala wina lo iai le nei vai tau. Lo whaftai. Na e uru whale mai i le paia i le vai teimi o le tautua. Ia, o le ase le ngona sa iai le nā teimi mua. Whaato a e se e mai i le fō le tu malo, o ani tāpenanga, o a le a fo i se le ngona si o lava ina ua umatu le nā paia inga e le fo i mai ai fo i mai no uso a whamasanga. Aftai, ia o le peifo moni ai le saunanga, ia o le avai tau sa i le mato i le tautua, ia o le opposition, ia po le tua ngai le avai tau sa o a tola iti fo i mato, o a fo i lani tau ma whainga sai, ia e na i loa lava e whainga tau na whaatino, ia ai sa ave ale wha mua ma le tau lai le ngona. Ia iai ase au ngā, ia wha au ngā le ava noa na tuina mai e le tu malo fo i le vai tau ia o le ngata o le mea ngata i le malo si fo i le tautua ia ma sosoani ai fo i upwhai le malo i le vai tau ia o ina malolo fo i loa ia to fo i loa whail fatu a inga tausi le ngata o tonu a inga ma le tu malo ia ai wha ngā fui tāliani na fo i meileli ia e eisi a wala im whaiona sosoani ai le tātou atunu malo whaftai a o tata le loa fo i le tulanga o onga sa whaiolo whailonga o le tulanga o le masters ia pa o le o Amerika le na whaiai le tulanga lea ma ia fo i to mai banga wa o le sao lea a tosusulu lo whonga le bista ia whaftai e moni lava sa noanga Savea ia sa whaile lau masters i Amerika i Boston on Sustainable International Development ia o atina e fui e ngaf tauli maina mo le puipuinga mal fali le o sio manga ia meisi suia ingol tau o atina e fa pelena fa tino e foi le failonga ia na fa o le tu sai foi le temi foi na faingal benga ile mtanga benga tau sanga utuna le ana vai foi ia tono se tu langa le ya ona to e alu to e sa ili ni failonga ilungatu ina em fai na fa le la ona malo va ta o le fa matu o favor ya tina e ya male malo si fa o wina o le tulanga o le renewable energy sustainability o le tamau a inga fata si la male si o manga mo i ta ua tele nei mea o le ala o tu sa o le favor o pili a wa o le matanga luenga ton wa le o le si o manga o swing o le tau o lewa wa se e ila wa fionga i le taimi le dei e fia a o le ale te le o le matanga luenga le o i au nei pe fia isi matanga luenga lo ilalo lava va inga tai ia e dua lava matanga luenga lo fa pe foi ona a to fia ia o le fionga le tamai tai pale mia e iai ia le vainga mo le matanga o le pulenga le a tatu tangata ta fa mai fafo tu risi ia ma le matanga luenga o puna oa fa le natura ma le sio manga ia e le matanga luenga ia tasilea matanga luenga au pito i fele ia au nanga fo i lato te whaatinuina ia fia ia le vai o whanua o le tatou atunu o lo lalo le malo ia o le malo si whaafowina po le renewable energy ia o le sio manga o isi fo i puna oa pe o suavai vainga ese umai o lo ia i lalo matanga luenga lea ia moni la le e tasi matanga luenga ai ese furu fa vainga ese ma oti o lo ia i tonu o le nei matanga luenga malo va ta u tele ia wa fito i tonu lava iai malo to mai maleanga va o ina e tu sama ia fo i matanga luenga o le se tulanga o iai i lo tula i mai o le minstara matanga luenga o ani vaenga tau ona whaalileia i lau sila i matanga luenga ma vaenga se nei is fulu ma le wha
Ai mai se o tūlanga fo i lele onga lava pei o na avele wha tūtuanga o le tūrisi ma pūlenga o tangata tā whao mai mua mai e tunu i whafo o le tua sivi lea ma le iwi tū malosi o le tamao a inga o le tātou o tunu. Ai mai se o tūlanga a ma ale lea o tūlai mai nei i le teimi o le vavao le COVID ma o le lava nisi e tā whao atu i lo tātou o tunu ma tupe mau mai hei. Whaftai, ia, tu sai foi o le whaafisili, ia o le ngalwe ngalea sa tūlai mai loa, ia sa vava ai, e au lava o na sue, vava ai fo i whaatulanga ina o lo i ailmi tā ngalwenga, ia meise o pūlenga, o a ngalwenga whaatino o lo i ai, e le au ngā fo i le tūloa, sui uma mea, a o le ngalwenga lea sa taunga whai ai le, lo o foi tula i mai ia ole faatala noa ma maua se mama maanga il faatino ina o ngalwenga almta ngalwenga mal pulenga ia o fea foi o tata i eise fina ngalo o le pulenga mama ta ngalwenga a wale faale leo au nanga mo le tato tunu ia ole vainga le sa tau faia ia lewa mata ona tau maua se mamla maanga ia le lo ngalu lo faatasi taua ia te ia ele o au na to tasi ia a o ilato o tusilima ia lo tato o tunu ala le ile au fainga ben o lato lo ia ile le malusi anga o lato foi o ile to mai o leva foi on fainga ben e a wala ona faso mai foi lo lato to mai ia ona mawaile o se alu iluma ia nai vaenga lewa amata ona tapen pena fatasi ia foi na taua na ngalu ia fatino vaenga o lato foi ia lo fainga ben o lato te lo vaenga ia ona fa mua ma wale fa le ai malo ta u tele mole fa fonga bai le tu o la malo fa lo ngia ele dei fo ia wa uli o le asto na u to ia ile lau ile fio mai o le fionga le Vinstar o tu risi ia fa pe fo ia le susio manga o le tatu o tunu a mai so puna o fa le na tu mai si foi o lau matanga luenga le tulai mai ia tunga lunga fo ile si taimi o le tulanga o le sa idia pe o se office city mo le pulenga le turisi o feo ta oto ile to fa la fionga ia po se me fo wa nga ia le filifilinga le kapeneta ma lau matanga luenga ile iseli pule fo faftai ia o le terminei o lo o fanga solo ia le afoi the recruitment process wa o vainga le ta oto atu ile matanga luenga o MPE la tou e fatinoina ia le iloiloina ma le o avanoa ia mai alo ia no mai le cabinet o lo ta oto foi la ia Paul vainga sa ave foi ese vainga e mana ia ave mai ala la tou ngaluenga o lo fatinoina ina ia mau mai se CEO e tau avea tātou pūlenga ai le io o le teimi a matai o na tatala tātou borders ia ia o lea o le avanoa ana wha mai ia le avanoa le teimi i le whai ungo a matango uni ia lo wha ngā solo nele recruitment process ina ia maua se ia talsia tātou tal soifua ia mai ai le nei masina o na amatalia la ia se teimi lo toi mau ia se se o le atu silima fo ia ilato le lato fililinga a o le upomoni lava lato i lau fionga le Vinstar o le o toe mo se avano e talia i lai ia ma toe whaawau ia se extension ia pa o se toe talia ina e maua le avano le office city o le sa avea ma office city i le tulanga watuna ia taimu watuna ia Whaftai o le amanoa fo i o lo ia i se tasi o whai unga le tatou kabineta ia o le tamwhaile ina ia ave le whataua i le recruitment process o na maitawina fo i le kabineta lana fionga le tamaitai pale mia ma le kabineta ia o tele au tatou avanoa CEO sai ai e whai ia extension o le tamwhai toi fo i le whataua ina lea o le recruitment ia umai fo le avanoa a wa iai le pe toe filfilia le ua iai i le avanoa po sesi fo a ia sosolo pe i whainga whaavai Nadia
O le tūlanga lea fo ilana ia I ono ele I. Mai ia le recruitment process le tātou matanga luenga leo lo whianga. O le ana le ala ta oto mai ia whaanga ia ACO acting I le tūni. Malo. O le tivanga tāua te lea wā o lau matanga luenga le nei o tangata tā whao mai mo mai tunu umamao. O le ua tūlai mai nei le whanama o le COVID. Aolo mai tauina e le tōtele o tātou lava tangata e le ngata o lo o lala I Samoa. Ma Samoa lo o lala I atunu I whafo. O lo o atu ma whao ngā ia porokalame fo ia a le turisi. Po o le Tourism Authority. Ia manu nofo I whantan malo. O le tele o ainga o le otu o yo latu ainga au o ma ave latu whanau I whantan malo. Se matau ma mawhai I whea fo I lea whale ainga ma lea whale ainga. Sao doa I le tāua te leo le sao leo Samoa mai whafo. I le toi fo I atu le tātua tu no ma watu nei se leni e so sona I lona tamawa ainga. Haftai, iwa e sao no I le tūlanga ia se ainga fo I lea I le tāpen penanga le tātou pūlenga o tangata tāwhao. Ona o le teminei ia e pei o le pe ansila fia o faisi umiele I toi o atu tātou atu no I Samoa. Ia. Lua tausanga, lua I tolu tausanga o nisi o le o fia o atu. Ia a le swinga fo ia le o langa o lo ia I nei o lo tau au maumana nofo. Ia o tele fo I vaenga ese ua mauai fo le tomai ma le vaai iai. Ele ngata la le fo ia tu I Samoa. Ia e maua le ava noa e wheloa iai ma ainga. Wa fo I whalavelave po whainga sa whai po vaenga ese o lo whapeana au tō wa atu ai. Ia ale whataua fo ia le tātou pūlenga ma le tātou malo. Ia maua le ava noa e asia ai foi. Ia ngata o whaletali malo. O le tele o nisi o tātou vavau. O tele ina mou atu. Ona o le lei o nisi o toi asia. Ia ale tāua leo atu foi o tātou atunu I atunu mamau. Ia o le lātou toi foi lea ia o le tele a foi o nisi. E o foi a I Samoa. Ia a saula le ngā upu ai le lopo fel me la tu le ma fo le la wa la fo ina avese fata ua le pulenga ina ia toi fafangu mai eta to vauni ina ia fa pea ona continue ma fa ola le tatu wang ele nga to upu a o vaenga o mafua mai ai nei vau ia ma mafua ia ma fai foi ona fa so atu ai le tatu wang nu wana tatu so fu mai ai to so fu ma tatu wola mai o le oral tradition. Ma dira. Ia. O le whaatau. O le anga nuku whaatino. E lava aina sila ia. Ia. O pei o le vaenga leo lo taum whai ina ia whaatau e le ngata la o tātou a inga I whafuni. Ia o tonu fo I lavo Samoa. Ai o le tāua fo I le ia o pei e saunua. I teimi fo ina ia I le lockdown. Ia o le ini tangata whau le ngata o turisi pālanga. Ia turisi Samoa foi. Ia o lea la na ngā lulu ai foi le pūlenga ma le tātou malo. Ina ia fai turisi Samoa I tonu a Samoa. A matana whea sia ia ma wa ai mo foi awa noe. Fai ai ia discount prices ma wa ainga whape. Ina ia wha ola ola I pia ia. Ma mawai lawa noa na ia tātou pisinisi turisi. E wha ola ola I ono le whaingta foi o le tūlanga na iai le lockdown. Malo va tau tele le sa no ngala o fionga wa au tau to mana tu foilea e no foresta nga tai fale alu pole yo o ya le pat e un baia so fu un vala o ile tua la se awala mi fa yo no tatu nga lue ta I yo tatu ainga e o si isi vaenga o sa bola va within so tourism packages within our own environment and our own country. Pia tau I se tō whai lau whio. Paftai, ia, e te sila fia fwoi tātou, ia, ai tonu tau te maua mai le tōenga o vaenga fwoi o konseti whaasawali. Ia, mani. E peo le tasi lea awala sa whea sia ia ma maua I awa noa, e tā milo ai tangata ia so ia. Ia, o na I vaenga la whapea, ia lewa o mai temne, wa tele antu tasi ia onga, whainga luenga ia pia, ia awa, whaangalo ai ia tele o tātou wawao nei, lea lau toe tamu whaile pūlenga fo ina ia toe whafangu ma whaali leia.
ina ia mamaua fo ia vano e asia ia walisi me e tupu ia e taule le ana se wao ia ia e loa me tu ai sana e loa afa amtala mai le launga iuli ia ai le lopo feo iai ia o vai tono sana pu ia male i tu malo fo i manisi fo alom fana wai lo ilo tonu la tu tele o le ala a failo na toi fali le ia talton o le telefo yo nga tupulang o le toi fio e asia mo ia vai mali e se le tau matango fi tele ia le tulang o le te tai e le vai mamau mo le sila mamau ala o fionga i le toi faolo lo ina o le tatou a vaenga le o turisi o tangata ta fau mai mua mai atu nui fafo ia mai se fau i o tatou lava tangata Samoa e toi fo iatu le atu nui ia male fetalo loa i o Samoa i tonu lava i o Samoa i o polu se vai tuila manono mapulima ai mai se tatou i Samoa sifu tatala no inisio faalapu putonga fo i e lawilo o lawilo il tatou o tunu i autou whainga pa anga i mwhai ona ave mwhaima ave fua Samoa pi o ta longa o ta leni matulanga whapena i lau fio Faftai ia atonu pea o nei ele na ta alo i se tatou manu Samoa eu vatu manu malo ia faftai e fo ile nei mo fo dia no faftai e pulenga mal faiaonga me se alo mfa na usa ave fu o nei aso lua ta longo mo pelman malo ia ale tatou tu pele li ia so swani fo i ista longo to toil nei tournament ai fa malo i fo ile pulenga mo le fa na fo fa pe na fa tinoina nei fa muy ia tonu foi o sila ia Jesse eu fa na mai nel man Samoa ia le ele beautiful Samoa ia o le tam faile pe na e saunua ia le fo wa mata na va ai ele tatu pulenga mal malu ia fa nga tatu walo ma fa na ni awa o ave fu a tonu foi tele ona mo mai inisiava noe ia se toi foi ni ngato la tu wo la tu kalap pi o taplap ta al ia a ole la tu foi pool i tangata ta fau ia le foi na ia ile vai aso to na ile foi o manu malo le stasi foi le alo ta to tunu ia tai o petai yes ia le foi la o fa fie ina foi le ta to tunu ia le foi nga lu foi mal ta to pooling ia ava no foi fa la wilo ai ele alo le tunu ia le ngata Samoa ia o e foi e ono potential tourist madiela ia le vainga le lo tam fai ne ave ia le fa mu po le fa tau ia e fa nga ta to walom fa na ia le nga o le au vainga la io overpopular ia e so se tangata la vai ma fai ana e tala no i lau e kalesia o lau au taal ia e mfaina o atu ai Samoa madiela a wa foi o le taltonunga foi lo ni tangata ma le vava ai foi mal pooling e faintai en tatou compete ma fiti ia tele ia site tele ia hotel tele ai le se mo tal no al Samoa pa una na tal no malanga o el ma lo tal no al Samoa o tal no la le tatou vava ai ata no Samoa mai si ana bo ia e o mai fo atu mal agua ngola no bo Samoa tu lis fa pele tatou e watu fo you like watu based on first hand experience absolutely word of mouth monile ba ye bulinga be ya le fa so ol tatou bulinga be na e vai me na fa longo ia ta o tele le fa mai ni si o le autu si tatou ma pa anga fo longa mai minister ma Savea fa mole na ngalo sa ye fo ye le fionga na mlo ulu sa milio tel mot o ia fa pe fo ia le to fa ya to lupe lo insta ne po molinuku ia le na le fionga le insta of sort inga ta o tele ia ma insta fo ia matamua vasati ia e mo la chicha tu ia ta o ia matamua ia ta o le na lo fionga le minsta tatalo no pe tu visi la le ta o tele ila o fionga o le iai o se tatou valele se taimi la tamai e mafuafuaga alualu mamao o le maloma le kapeneta aua e faalangolango lau matagaluega lea i le iai foʻi o se tatou valele ma le lelei o famalagaʻiga faavao malo i le vao atunuu ame se le tatou atunuu haftai
Ia, au lena o tau mai tau atu pesa fai se lua whaatantanoanga ma le minsta fo ele tō whaia le tinu. Dila. Ia, o atonu o iolo ia le autelenga o le valele. Dila. O le peifoi ona ia se pinangalo le kabineta ma le tātou whai ngā malo le nei fo i vai tau. Le iam se o tātou le mana o se valele. Ma dila. Ai a whai e ngā ua i le tātou atunu. Ia, e au la ona toe whetala i le tōwha. E wha mua ia maua, ia mwhaina tina e ma mau i se le ni wha tino ia tina e o tātou atunu. O valele foi e moni i le tūlanga tau tangata tawhau. A whai o whain tāuna ona o tele foi o ai tā lafu po awainga o awhia ia le company valele ni teimi. Ia le foi ua tā pena le tātou whai ngā malu. Ina ia tele ni valele o atu, ia awane toi Tasis Airline. Ia am whaina na tolu pe wha airline se atu i New Zealand anga ia tu Samoa. Tu sala pe le se tātou airline il teimi nei. A la pa upa sisi. O le a tevile ava noe o atu wai. Wha pena foi Australia. Ia o fiti. O le whanau ta inga lai nei foi vai tau a o tau. Toi tau whafangu ia le. A tina e tau tangata whao mai whafu. E sili atu le tau o le tele o waalele ma flight a la tu Samoa. Ia mau ava noa tele. Ma tau ngofie. Ai leo tau fia ai pe ona e saunua. E leo tau fia ai le nau pe ina ia se taimi. E toe mwhaina ia se ave fua. A se ave fua. E tātou te mita ai. Madi ia la. Ai leo se ave fua. E tātou te tinga ina ai. Mangau. Madi. Ia rera. Ia sa manei fu sa no ngale fionga de minsta nei. E le ono miliona le na ua whaanganga fu le tawe amatana to tong ia ai tala fu le tai ia i la ia le tala fu le al Samoa Airways ana o se mea fu le fa mata osi ai ya le ngate le le malava le fole fangali yo le ato fa to bi mai ma faanga ya ai fa pena fu i le tong yo nai tangata whainga wenga sa ono sa ipea ya malatu lotu tele e ele tai au to la ele fo va lele ya male ave fu a le tunu ande ia ai o le saunanga le na le fionga le min style so to e fa ma wina ma fa ma tuina o le ai ia le valele ma o le a fai pa anga fo ia Samoa ele ngata le Air Fiji Air o le Qantas o le Air New Zealand mai si fo i fa valele o le anga ia tu le tunu se me le leile la fionga ma la fa fonga mai La vani le saunoanga o le mea tonu alia o le as a minister for tourism. We want bums on seats. A se furu malanga pe lues furu malanga e watu i le vai aso. Sili atu lea wa le tele lea o vale afe pe lua afe tangata le amwhaina mauava no e auto wa atu e le tatunu. So tangata ala e taunu o Samoa e iaian se le ni whaadu. Mau ai le tamau a inga le tatou o tunu. Na dia malo fa tai ta o tele le fa funga mai a mata le no foi ma le fionga ile minsta o tangata ta fao ya o le sio manga fa pe foi puna o fa le natura ya ma na yo tatu lau fanua sa o fa longo atu o toi fa foi ia fanua o mata river le fio anga le fanga i tangata le fanga e mafua mai i se fese se inga foi le tula fono masalo o le pulenga leo fanua o mia i lalo le anganu. O le sao le sei tau wha manino mai le vaenga le na sau le news la so nafi i le whanga ma whala se la i Whaftai i mtautu lea. Whaftai ia o le as a minister for tourism ia ave ale tu alalo ia tātou whioanga fo i maa lalwhanga ia me se fo i o e whai pisinisi mana o mia le tātou malo le ngālu lue whaatasi Madi awa a ia whianga whape ia e pua ina mai fo i tua ia maa whia ia tamu whainga tātou wati nai ia wālawa ia feelinga fo ia whioanga maa lalwhanga ia whaata ua le ngālu lue whaatasi mai la tau fo ia le ngata fo i lea oe o la
fai pisinisi tonu ele o fanua ma o afioanga ma la alfanga. Nadi. Ia o tūlanga lea pe ona maua o e saunua ia sa fai a fuli ngā luenga ala tātou pulenga meise o au nei sa whailoa i fui ma le fioanga ia a meise fui o si alo fui po te tama o loo whaatino ina pol kalame ia o le tataloa ala tātou malu te lele tā ua o nei ati nai te le fui le lumana i le ngata o le fioanga ia au tātou tangata whai pisinisi fui. Ia ata oto lava i le pule malu ali, whai pule mai e ona whanua. Ia mai se o le tua lalo lava ina ia lātou ngā lue whaatasi. Ia. Ia pau leo le malosi e aile tātou malo i le whaata ua i lava i le vaenga le a le nau ta inga fui na talo iai. Ia. Ina ia maua se ia whaalea le ngase ma toi whaata ua ma whaata maua pele whai ngā pāanga le ono ele o sesi fui o le Samoa ia se alo fui o le fioanga. Ia. Wa lewa tele le mata upu a le a fioanga ma le pisinisi le o le Mata River Resort. Sa mulmuli ta iai i nai tau sanga wa tōna i atu. Ia mai o le nā fu iai videos o lo pu e lunga o lo iai le saufa inga matai pe o le fionga le nā ele swafa ia le malu ta whau manisio. O lo lātou le tali e ina fo ilele ia le whaatau ina e lātou sa whaonga ina lau whanua me ele o le awhiuanga. Ma le pisinisi le o Mata River. I lo lātou wha maoni ia lātou tu unga masaini ngā lima sa whai. Ai pitai o le sa whai i le fio le ngā luenga lau whiunga le minsta o le sa o le na. Whaftai ia sa mātou mawhoi lawa no e wheloa i ma le awhiuanga. Ia e leo o se leo le tātou malo ia. Ia la. Le mfai foi le tua lalo lava paulia le ngaluenga e fatino ia ina ia mfai ona maua se so ala pulenga le fa no tenga le ngato le malo ia ala tatu o tunu foi o atina le la tala tatu poras ia ai tele foi se ngaluenga o tatu falta le malo uma ia fa le leia ma afoi ia watu tatu nga turisi ia ole ai ta auto lava ile feeling a foi ale fai pisinisi ia ma le fioanga le tula. Malo. I le tala whaatau au tū o le tupele na se ima vai atu nei. O tau whea lolo se tupele na maua ne lau mta ngā luenga so swani ai le asosi o le au whai whaletali malo ia manai vāanga whapena nai mea fo i stimulus packages mo i lātou a wā o i lātou nei o sili o na pangatia talu wai o na tula i mai o le tāpuni o tātou borders mo tātou tuaoi. Haftai ia atonu fo i a tātou toi fo i mai aili whaia ia le ia le COVID ma le misela. Te le fo i ia sosoani sa whaatino e malo utanai, whai ngā malo utanai. Ia. O le vaima maule o le silsila fo i le o le atinai nei e tele se tamau ainga la maua i le tātou tunu mai le ana tino mai i nao o le vai teimi o le tuafes fulwalu o 5 miliona tā la le tupe maua ia whapea e maua mai tangata tāwhau ia te lo o le tele o tangata tāwhau ia tourist Samoa ia o atu pe o lau fionga ma tele o tātou tunu ule o atu ia re ngata foio whaalawe o ainga ia le wheilo inga ainga ma e kālesia ma ainga whapea. Ia o maile i le taimi o le misela ia sa iai fo isi so soani le tātou malo whaamama avenga i tātou loans ia ma le tongina o ai tālafu ia o nisi fo i o vaenga sa whaatino ai o maile taimi o le COVID ia o le alona amatan toi talapora si tātou quarantine Mandila. lea fo i o tele o nai isi whalitan malo le na mauawa no e quarantine ai ia tonu foi na fio atu lau fionga po nisi foi tato atu ia leo atu pe lusfu tasi aso no foi nisi o hotels tasi foi le awala sa sosoani el tato malo ia moni ele i maua umai hotels ia le fa man yang asa ia ila to sam fa na fa tau sanga talwai ia mai tawina foi malo le afa ina pe atina e tau tanta fa le ana fa ia foi le stimulus le 5 miliona tala. E so soani e foi mo tatou atina ene tangata ma lila
Ia, e o mai foi la le nei tau nei tala tupe. O lo i tele foi se leni o lo fa avanua ina ia mafai mo le toe fa ali leia o tatou watina ia ao tape nai mo le tatalaina. Malo. Whaftai. E iai le visirita ua o te fia watu lau fionga. Ona mo se whateita inga. O nei o lo iai lo whanua o lo puna ai le suavai. O ina o lo ta i tuaile e le tisi o lo o inu ai isi lo o mumu mai moli o isi nu uie i lalo atua. Ma o ta i tuai fo i ma peipa o lo o tau ma mafa umatu ai tangata nei. A o na i le whanua le tu ai le whatano te le ma puna i fo i le vai ina. O whio i le tu la fono fo i le a mwhaiona compensate i a unei. Ia, ma o mea tō tino ia lo o tasi ia puna o whaale nā tula. Lea o puna mai tono lo whanua. O whio tau to ia isi tu la fono e manu ia ai fu ia o mo lea fas whanua ma mea lo puna mai tono lo ele ele. Whaftai, i le tātou whaatatianga o iei nei tu la fono e i le land settlement agreement avelo whanua e whai ele awala e maua compensation. Ave lo fanua e fai e le lisi e fa tu ai ia le pamu male vai le malo ia maua lau se leni e o ia agreement si o lo ia tato tu la fono pe ai peta iane pe na saunua e le o ia la se va enga le puna oa pe me se ia suavai me se suavai le puna mai ele ave ia olo am le ai o le matanga ringa we e vai nga tonu le o lo va ai foi la ina ia se fair compensation mali ole se senga lau fionga ona ole suavai e mo ie pai lo fanua le pum le fai el fata but it's a need for everybody, it's a common good e mai o lalo fo manavol ele o le ia i fanua isi tangata ie te pu el suavai o suavai foi le fai el fata no i lo fanua ia isi fio anga mai si inga ie tafe mai e suavai e taula e aula ona vava ai ile totality ia se so ani mu ona le ia vainga fa pe o mele le oto e la liu ia le tato fainga malo yene ia mo se fair compensation malo va tai o ala no fe tu nei ia o le fa longo mai le fionga le mit sta mala no fa tu nei uitalo i si no uie la lotu no lo le tape me le vai tape me malmoli o vai lua polo ke ki nai o so mai o le va fe mai ale la o si sa o lo fiong al minsta o i todo la valai la mtanga alwenga o le totality o le a fo o services umana compensation is awele melna wa na fo lo ai male ploketi le EPC le na vili nei wa los fu mun tu puatu tau sang o lo sa wai le mato le tis o lo sa wai le tis bole tu malo ala fatati o namia se e se tabi lenga le te malanga i le lo Wellington ya le fola apong sa mai o le mata upu i fanua o le LTRA o le atata pena i le vai so fo ai te le i toi malanga e mana ia le na ina ia manino le lei leanga a tope lau fa penei o fa fonga le tunu ia ona le manino a tole o au fala ai o se mata upu pele te le loto malo ma fu faum le nganga leanga o fanua o tangata o lato ele o le toto le solo le tino male tangata a tonu foi vai lupe lau sanganga a tonu foi silfia lau fionga mal nisi foi o tato ta sile vainga kauloka ita sango tonai ole nau lava nei tangata foi masio mato fioanga ia lava ia maua se fair compensation mo mato ele whatever foi na tu ia sa lele ala o fionga ole taua ia te au ele ta ilo pe ini tangata sile tu le taua ona o tua ana feo ai ma avenga o pona ivi ina wasua masini America feo ai tau sanga atua ma fea vea ia pona ivi ta uala ia ta uala mato nule tu langa le te ua fa peni si fa ata la fonga pe Monia ata lunga te le tape na ngalo ia le ila tai
Ia, pe o le ngona le nai lau fionga le minsta, o lo e ta pena mo le malanga i la lo. Ia manu o maua lava fo i ave o le la, e ta i lau whainga malanga i la lo. Ai o te talo e whaiaso le tua, e ta te to e fofola fo le whala ma, whailo ta aso o le pōtala, ia ai whaafonga ma ta pua i le tunu, mai o le a telefoni nisi o Vasili o le a tali e tuai. I le saunga le mua o tātou ele, male le saunga le mua o tātou ele, o le ale le lei, pros and cons o le, iai o le LTRA, swinga fo i o tātou whanua, le lotea o le vaenga tasi o lua, ma le vaenga tasi o iwa, whanua tau Samoa, whanua umia sa o loto, ia ma whanua whaaleanga nuu mo le lumnai. Samoa te tai mai ilau whaafonga se teimi o le vaya sa fau, ia a o le talatu na, lau fionga le minsta, mai lau saunuanga, ia e wha mai a matau alunga ai le tātaluanga i le so, ai o le nganga fia ma le nganga whaaftaile na, ua toe wawa iatu sulo le tino, pa iatu i lau tino, i le telo tausanga, ia o bala foi. Ia, whaaftai, Savea, ia, watu foi malu i puenga le ta whaafonga tapua i mai e Samoa i le neitu la, ai e foi se upu ua sala, ia, whamangalo i le seo le au auna, ia a le whanau nau ta inga, e lo ni tangata e meise le ta le fionga le tamai tai palmia, ma le kapeneta, ma le tātou whainga malu, ia whaise me sili mo Samoa, e eiso tātou ai le nei vai tau, e au foi la o na tā pena le mu, tātou te le soonga a whaia, a ia tā pena ia a toa, le tā penanga, o na tātou sāwa vali whaatasi le ia, auane i ona o le kapeneta, ai tu i tua le tātou atunu, e a ona sāwa vali whaatasi, o le whanau nau ta inga lea, ia le neitu la e watu le ngā whaatai, le awa noa foi ua maua, e tātou te whaasoa ai, ia whaatai atu fo i lau tapua inga Samoa, ia atonu peana e sanu, o le atoi moa se teimi, se aso i luma, i le pule alofa alo tātou tapa aulangi, ia maualo soifua, ia ma tai mai foi si o uola vai, ia tātou whaasoa ai, ia mo le neitu la, ia whaatai Samoa, whaatai i le lau fionga Savea, ia mese le malu le pulenga nei, ia maua se sapati manuia i tātou atunu, ia soifua mai manuia. Alo whaatai tele lau fionga le Vinstar, le mātou te talo fo i le nā, e saunga le mūma pui le tua i le whainga malanga, a ve ese fo i le bātui ma le bāngao, le maa whaalawe i ao, e mai se fo i o le, a ve ese tangutungutu o le ala, na mati ai le soifua i le vasa ma le ea ma le lātoa fo i le ala, tonu ma le manuia whelua i ma le filtua ma le no whaalo ma le ainga, o lo o wha muri mai, ia, o na tātou, moe lea mo le vai a so fau, e mnuia tele o whaiva mo le tō whama le whautanga, whafua lor soifua tautua i a Samoa ma ainga, ai wha soifua ia mo le teminei. Ia le nā, le fionga le Vinstar, whafte tele lava mo le avanoa o tāwhi loa ia i le so, ia e mwise fo i o le tūlanga o lo o whiriwhiria ma tō whia i a lau fionga le soifua au auna ma le tautua i le whainga malo, o la ua tula i mai nei, whaatutua i le tua Samoa ua tas, o la o pese leo, e whamanuia tua i lau fionga le Vinstar, ia a o e anga i atu i le lo, Hamilton po Wellington i le fiafi nei. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, maloi mata. Fitilo fai solo, wa le tawai lona loto. Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau se mea ua au mawaina. Whaalango lango mai, ilo utau au e te mapua.
le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whangu pela vai o se papa mafu a mui ala salo wa file mulo na masalo salo se ia lo fa mai o lo uola wale mawhai Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalangolango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mafia wa so ai le tau langa ua pia E la fo ina o ia o se tasi e le anu faina E masa e sai o lava lava e le taina Puno masamali le ai se upu e fai mai Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Now for another wellness weather report. Winter is set in across Aotearoa and there's a bit of nasty stuff around. We could be looking at a few gusts of COVID-19 and flu mixed with fronts of other bugs and viruses. To stay well this winter, mask up. If you're sick, get a test and rug up at home. And get your vaccinations. Back to the studio. Sounds chilly. Do those three things to help stay well this winter. Go to covid19.govt.nz. O ia iawa noa le se tongi mo so e ngor kanesa o le ngā au tulou po le tau whale. O ila ato ua onus fulu fitu su whata usanga o le soifua. E tai lua tau sanga ma la fuatu ila pusa meli le pusa. O lo iai vaenga whaatino aile nei siaki. Whaingo fia siaki, ma e te whaia la vai oiro maota. O nei siaki ma whai ona wavelo ai kanesa o le tau whale po le ngā au. A o e le ia fia yo nā unga. A mawarola o pusa e whai lau siaki, whai loa. E ono lave i ailo soifua. Mo nisi whautuanga, tara no atu I lau fo mai. In this update, Australia's change of tack on 501 deportations is being heralded as a breakthrough for human rights. Australian Prime Minister Anthony Albanese is promising a more common-sense approach after meeting our Prime Minister, Jacinda Ardern. Mr Albanese points to situations where a person's deported despite living in Australia their whole life with no connection to New Zealand. Community Law Centres of Aotearoa Chief Executive Sue Moroney says no one disputes Australia's right to deportations. But the extreme measures that Australia has been taking have sat outside of the norms of what is acceptable in civilised countries. The body of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is about to arrive at his residence in Tokyo. The 67-year-old was shot in the back in the city of Nara while campaigning for parliamentary candidates yesterday afternoon. Abe-san, who was Japan's longest-serving leader when he resigned in 2020, died in hospital just 2 days before the election. The alleged 41-year-old gunman was arrested at the scene. BBC correspondent Mariko Oi is outside Abe-san's home. There are quite a number of members of the Japanese public waiting for this moment, holding flowers as well. The ACT party's calling new figures showing only 50% of state houses meet the healthy home standards gross hypocrisy on the government's part. Since July last year, private sector landlords have been required to comply within 90 days of any new tenancy. But Kāinga Ora's deadline is July next year. Housing spokesperson Brooke van Velden says it's not fair for the government to expect private sector landlords to comply with rules it isn't following itself.
The AA says it's important to drive to the conditions in winter. Motoring Services General Manager Jonathan Sergel says conditions are so changeable from a climate point of view. He also wants drivers to make sure their vehicles are in good working order. Mr Sergel says warrants of fitness need to be up to date, with good tyres and windscreen wiper blades to be as safe as possible. That's news. In sport, Ireland rugby coach Andy Farrell believes his side knows how to crack the All Blacks in tonight's second test in Dunedin. Ireland needs a win to keep the series alive heading into next week's third match in Wellington. After conceding 6 tries in the opener at Eden Park, Farrell says they can patch it up this evening. There's a bit of doubt creeps in when you don't know the answers, but they know the answers, and they know the bits that they need to get right. They know the access that they give the All Blacks, and they understand that you can't do that because they know firsthand now that you'll be behind your own post. For the 5th Wimbledon in a row, there'll be a new name on the honours board when Onshabur plays Elena Rybakina tonight in the women's final. And former world number 1 Jordan Spieth has dismissed rumours that he's considering joining the Saudi-backed Live Golf League. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Talo fa Samoa, wa ule ne yokas futialu, awal suya lingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Ya le na a, e vevela a. Ya ua 5 minute wa te ai malei tu lai 5. Samoa o tatou por kalame ma le whaasole na le aso. Whabalo whaftai lau tapo inga lava pale fo i le aso. Ya la fo se upu la vale le whaafonga. Tō whamalia le tunu. Whaafo i mai upu Savea i a Savea. Tatou tuli matao i le sapati le aso tai au. Ia whapena fo i le tulanga le iai. Ngā luenga tūte ma whai wāra whilima le vās fau, te tai atu i lau tū suifua. E mruia tele lo tātou tunu. Ruia leo whai ngā luenga, ia whapea fōi tūlanga whaalupe o le tunu. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia mamalu wha le tunu, pa ia fōi mamalu wha le tua. Ia mruia tele lo tātou tunu. Lau tōwa ura nei Savea pestata ma le langi, leo lua ia li i se yuli, Al Harrington tu manvau tangaloa matua la vea. Ia manuia le nei afiafi. Ia masaunga le mufoi, ta whaonga. Ma wha raiva e vanga a le tunu soifua. Well, Samoa, that's it for me. Thank you so much for your company. Really, really enjoyed that. All our friends and families from around the world and in New Zealand itself, Australia, Hawaii, the United States, and from the 4 corners of the world, this is Savea Pista saying goodbye, and have a great Sunday tomorrow and a weekend for those in the United States and territories of the U.S. and our families and parents and their support and love from Samoa. Soifua ma'imanuia. Mafe o maila Watulo ala uta avale Ma o savali anga I ile fale Olo ufatu uatata vale Po o aye anai se evae Tatala atulo ale fai tutoa Ai owa aya ofoseta maloa La upupula faa solo inase sepa Se uangasu uma olo umoenga Oh, tele mana o ete alo Tele mana o ete tuuau Ai wafai maluma lea atopau Ele o awe anai amitiahu Ai pule o e male ulo alaisa Se ua suia ufua fuanga O ileti apolo Lea ua moio utofanga Taimio la ufa amasilonga O aya sililo uola Na o tusilima ia oe Ua tasi oilo ulotoe Ai ole nei wa o nui le vai
mai le sua tutu I ole tai ua o atu yo utotonga ua e whaava noa lou pola ua ona ngona lou masiasi I tupeia sa o lafo mai o le lewa o maua le tali na e whaata whaoa I le fili se le ai wale ai lava sunga alma ave e se umana alunga wa eliliu ina lo une ya lofa ave mapongi samo oilo uola tele mana o e te alo tele mana o e te tuua ai wa fai maluma lea atopau ele o awe ana ia mitia ai pule o e male ulo alaisa ua e whaaluma ina I ita se ua suia ufua fuanga oi leti apolo lea ua moi o tofanga malongo mai oe I le aso te foi mai ai si o leo pei se suavai mau uputau le langona mai le lei ole a e whaatali atu ma se kuka e manongi moa ai se pangalo whaanoa noa na ole ulo lai sau soa e moni lava le savili faitala na ia tau atu whaamatalanga e whaatatawi lau susunga ma lau tane vai ua pupuna na o whaatea I tuangalu ele I monia uia manatu a ole wasa o ai le tala wa ai e pusi o la ufa alumanga tele mana o e te alo tele mana o e te tuua ai wa fai maluma lea atopau ele o awe ana ia mitia ai pule o e male ulo alaisa ua e whaaluma ina I ita se ua suia ufua fuanga oi le